पेश है गुड मॉर्निंग JNK। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गुड मॉर्निंग JNK प्रोग्राम सदर वार शुमार हथेस हाजिर खदमत उम्मीद कि तुम सारी वार वत इंशाल्लाह हमेशा तुम खतर रोजान दुआ गो तो उम्मीद यह कि तुम पन्न दुआन मज याद थवान। आज बुधवार 24 अगस्त 2024 मुताबिक 15 मुहर्रम अल हराम 1444 हिजरी। 15 मुहर्रम अल हराम इस्लामी तारीख में बड़ा अहम यह दोह ूरमिस इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम सद शहादत के दोह के तौर मनाने दुरुस्त दुनिया मज बर सगीरस मज तो खासकर मज अगर हज कत करो और इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की तालीमात पे उनकी ज़िंदगी पे मजालिस आरास्ता होती हैं, मजलिस आज़ा आरास्ता होती हैं, जुलूस निकलते हैं और वाज़ो तक तबलीग की मजालिस होती हैं। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि इन मजालिस से जो हम हासिल करते हैं वो ये है कि जिस तरह से इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मुताबिक, कुरान के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारा, एक कामिल मुसलमान की तरह हम पे फ़र्ज़ है कि हम उन तालीमात पे अमल पैरा होकर के अपनी ज़िंदगी को मुनव्वर बनाएं, दुनिया में भी और आखिरत में भी। का एक जो लिखी हुई जो दुआओं की एक जामे किताब है सहीफ़े कामिला सज्जादिया, जो बड़ी एक जामे दुआओं की किताब है। हमें चाहिए कि उस किताब का मुताला करें और समझें कि वो किस तरह से दुआ मांगने का जो एक सलीका है, जो अल्फाज हैं, किस तरह से उन्होंने मुरतब किए हैं और उन दुआओं को हम अपनी ज़िंदगी में दुआओं की सूरत में कैसे अल्लाह ताला से मांगें और कबूलियत का हमेशा हम ये रखें एहसास के यकीन रखें, बल्कि कि हम जो भी दुआएं नेक दुआएं अल्लाह ताला से चाहते हैं, मांगते हैं, वो दुआएं अल्लाह ताला हमेशा कबूल फरमाएंगे। आज अभी स्टूडियो की तरफ आ रहे थे तो हल्की हल्की बारिशें हो रही हैं आज, और मौसम जैसा कि हम अक्सर सुनते हैं कि जन्माष्टमी यवान तो उसके बाद जो है मौसम में एक बदलाव आ जाता है और हम तैयारियां करते हैं सरमा की, और एहसास एक हो जाता है कि हम अब सर्दी की मौसम की तरफ रवान दवा हैं। और आज ये एहसास हल्का सा ही सही लेकिन हुआ जब अभी स्टूडियो आ रहे थे। और आज मौसम के सड़क के क्या मिजाज रहेंगे जानिए आज के मेरे साथी वसाब जिलानी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, शुक्र। बखैर नाजरीन, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK का ताज़ा तरीन शुमारे लेके आपके हुजूर में, आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हर सुबह दुआ और उम्मीद यही कि आप जहाँ कहीं भी हों बखैर व आफ़ियत से हों, बसेत सलामत हों और ज़िंदगी के मामलात में, ज़िंदगी कारवां में यूँ ही रवां दवा हों। नाज़रीन मोहतरम, आज तारीख़ 24 अगस्त 2022 और प्रोग्राम के आगाज़ में ही मामूल यही रहता है कि हम आप तक कुछ ज़रूरी अपडेट्स पहुँचाते हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने भी फरमाया कि आज हल्की फुल्की बारिश हो रही थी, तो महकमे मौसमियात से मिली इत्तला के मुताबिक आज श्रीनगर जम्मू लेह में
مطلع جزوی طور ابرآلود رہے گا، ہلکی پھلکی بارش کے بھی امکانات ہیں. زیادہ زیادہ سری نگر میں 27 ڈگری سیلسیس اور کم سے کم 20 ڈگری سیلسیس رہنے کی توقع ہے. جموں میں زیادہ سے زیادہ 32 ڈگری سیلسیس اور کم سے کم 27 ڈگری سیلسیس رہنے کی توقع ہے. لیہ میں زیادہ سے زیادہ 21 ڈگری سیلسیس اور کم سے کم 60 ڈگری سیلسیس رہنے کی توقع ہے. ناظرین یہ تھا موسم کا حال. شاہراہوں کی اور چلیں تو آج NH44 پر سری نگر جموں نیشنل ہائی وے پہ آج چھوٹی گاڑیوں کو دونوں اطراف سے چلنے کی اجازت ہے، تاہم مال بردار گاڑیوں کو آج جموں سے سری نگر آنے کی اجازت ہے. SSG روڈ پہ آج چھوٹی اور بڑی گاڑیوں کو دونوں اطراف سے چلنے کی اجازت ہے. مغل روڈ پہ آج چھوٹی گاڑیوں کو دونوں اطراف سے چلنے کی اجازت ہے، تاہم مال بردار گاڑیوں کو آج شوپین سے پونچھ جانے کی اجازت ہے. ناظرین مزید جانکاری کے لیے آپ کے ٹیلی ویژن سکرینز پر نمبر دستیاب ہیں، نمبرات پر کال کریں تاکہ آپ کو لیٹسٹ ٹریول ایڈوائزری ملے. ناظرین تو یہ زانان کہ کینٛہہ پٔتِم مُشاہدٕ آسیو کوٚرمُت کہ پٔتِم ؤری گٔے أسۍ وٕچھان کہ ساینسَن کٔر واریاہ زیادٕ ترقی، واریاہ زیادٕ نٔے نٔے چیٖز گٔے ایجاد، نَوِ رِسٲرچ گٔے. تَتھ سۭتۍ سۭتۍ گوٚو ناظریٖن یُس سون بَسُن لَسُن اوس اَتھ منٛز تہِ آیہِ واریاہ زیادٕ فرق. کیٛازِکہِ أسۍ ٲسۍ وٕچھان کہ اگرے أسۍ 10 ؤری یا 15 ؤری برونٛٹھ وٕچھو یِم پرٛٲنۍ مکان ٲسۍ تِم گٔے شِفٹ ٹُو نٔے مکان، تِم بنٲو أسۍ نَوِ طرزَس پٮ۪ٹھ کیٛازِکہِ یہِ چھِ وقتٕچ ضروٗرت، وقتٕچ نیٖڈ چھِ یہِ نَوِ. حالانکہِ تِم تہِ ٲسۍ بڑٕ بہتریٖن، بڑٕ خوٗبصوٗرت مکان ٲسۍ، تِمن منٛز تہِ ٲس بڑٕ جاے. تِہُنٛد یُس آرکِٹیکچر اوس سُہ اوس سٲنِس کلچرس سۭتۍ، سٲنِس ہیرِٹیجس سۭتۍ تَتھ اوس وابستگی. بٹ یُس وۄنۍ وقتٕچ ضروٗرت چھِ کیٛازِکہِ یِم چینج آیہِ نَوِ نَوِ ایڈوانس چینج گٔے، تَتھ سۭتۍ چھُ اَسہِ ضروٗری کہِ أسۍ بناوو یِہوے یُس اَسہِ مکان چھُ أسۍ بناوو یہِ نٔوِس طرزس پٮ۪ٹھ. تو تُہۍ ٲسِو زانان کہ میں کیٛازِ کٔر یہ پروگرام کس آغاز منٛز کتھ، کیونکہ جو آج کے ہمارے مہمان ہیں ان کا جو تعلق ہے وہ اسی شعبے سے ہے اور ان سے تفصیلاً اس موضوع کے حوالے سے بات کریں گے آج کے پروگرام میں. لیکن اس سے پہلے ناظرین آپ جانتے ہیں کہ ہماری جو معمول رہتا ہے وہ آپ کی خدمت میں ہم پیش کرتے ہیں پروگرام کے آغاز میں ہی ایک خوبصورت سی سوغات. تو آج بھی معمول وہی رہے گا، زاہدہ ترنم کی آواز میں سنتے ہیں یہ خوبصورت سی سوغات. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے.
इस्तकबाल नाज़रीन, आप देख रहे हैं अपना मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK, और गुड मॉर्निंग JNK आप बराह रास्त DD कशीर की चैनल पे देख रहे हैं, और इसके अलावा आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं अपना मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK लाइव स्ट्रीमिंग के थ्रू, और रिपीटेड एपिसोड्स यम एपिसोड से खसान तिम तह की वशित। तो नाज़रीन, आपको इंतज़ार होगा, इश्तियाक होगा आज किस मेहमान को हमने अपने प्रोग्राम में दावत दी है, मदऊ किया है। और नाज़रीन, जैसा कि मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में ही आपको एक हिंट दी कि आज जो हमारे मेहमान हैं उनका जो ताल्लुक़ है वो आर्किटेक्चर से है, आर्किटेक्ट हैं, और इसी शोबे से हम आज बात करेंगे अपने मेहमान से। और आज के जो हमारे मेहमान हैं वो हैं इम्तियाज़ अहमद चुल्लू साहब, जो कि आर्किटेक्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम इम्तियाज़ साहब, आपका खैर मकदम इस्तकबाल प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK में। क्योंकि हमारे प्रोग्राम का जो फॉर्मेट होता है उसके मुताबिक सबसे पहले हम आपकी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से जानने की कोशिश करेंगे कि कहाँ से, बिल्कुल कहाँ से आपका ताल्लुक़ है। की जैसी ज़िंदगी होती है, घर बसर जैसे आम इंसान चलता है ज़िंदगी में, बिल्कुल तरीके का रोड। मैंने अपनी स्कूलिंग की है ग्रीनलैंड पब्लिक स्कूल से, उसके बाद 10+2 में SP स्कूल गया, फिर मैंने फर्दर स्टडीज़ के लिए जो टेक्निकल स्टडीज़ है हमारी BR जो मैंने किया, चूँकि BR को ये आसान तिमन दोन ये कहीं जो हमारी REC में इंजीनियरिंग कॉलेज में बैचलर्स इन आर्किटेक्ट, बैचलर इन आर्किटेक्ट तो नहीं हुआ, बहुत सारे ट्रेड्स नहीं है यहाँ जो बाहर जाना पड़ता है। तो फिर मैंने बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से किया जो NIT बना हुआ है, तो काफ़ी पुराना कॉलेज है, 1890 में कॉलेज बना है जी। वो भी किसी अंग्रेज़ के समय में बना है। वो कॉलेज काफ़ी हेरिटेज बिल्डिंग है, और उस टाइम खाली सिविल और मैकेनिकल हुआ करता था, आज तो काफ़ी स्ट्रीम्स हैं वहाँ, नंबर ऑफ स्ट्रीम, और NIT बन गया है। तो जाहिर सी बात है, तो एक आम ज़िंदगी, एक आम इंसान की ज़िंदगी मैंने बसर की है, कोई ऐसा कुछ है नहीं ज़िंदगी में कुछ। हर ज़िंदगी में बड़ा ख़ास होता है, और आपकी ज़िंदगी में आज अगर हम ये कहें कि आज जब प्रोग्राम के शुरू होने से कबल हम आपके साथ बात कर रहे थे, तो आपकी वसातत से हमें ये पता चला कि तो बामन प्रोग्राम दिए बच प्रोग्राम, और यही वो स्टूडियो है। कितने सालों के बाद आज स्टूडियो में आए? करीब मुझे लगता है 32-33 साल बाद। तेतरह ही माशाल्लाह, वारिया लॉन्ग स्पैन। क्या मैं बाशो आई हैव व्हेन आई एंटर ओवर हियर इन द मॉर्निंग, somebody has attended me on gate, मैं वो तम सातन मैं बाशो न सु सहन वहन सु सेम चीज कहीं, आई हैव नॉट सीन दैट। ये तो सु लॉन लॉकट आसान इट्स वारिया शुर एत we used to get gather over there, so gathering सु आसान सहन सु आई तो थोड़ा सा बाशो में वारिया चेंजेस, मतलब बेचु वक्ती तौर से चेंज गए ना। आर्किटेक्चर अंत कर्म तरक्की आर्किटेक्चर को सोन दूरदर्शन ते मुख्तलिफ जो यहाँ की शक्लें बेसिकली यूजन आम इंसान सुन कंफर्ट जोन है तो ना डेवलप कर इंसान छुन आज यथान सु तमिस गछ हर कुछ चीज रिमोट तेती आसो, आज उसके पास स्प्लिट का रिमोट भी उसके पास होना चाहिए जी, यानी उसकी सराउंडिंग में इतने कंफर्ट्स आने होने चाहिए कि उसको जब उसका जब अपने बेडरूम का बेड प्लेस हो, उसमें उसको लैपटॉप का पॉइंट भी होना चाहिए, उसमें यहाँ से चार्जिंग पॉइंट भी होना चाहिए, उसमें उसको इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट का भी पॉइंट होना चाहिए। तो जो कंफर्ट्स डिमांड होती है आर्किटेक्ट उसी को चलाता है, उसकी डिमांड्स को उसको पूरा करनी पड़ती है, जो क्लाइंट्स की डिमांड रहती है। क्लाइंट्स बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं बदब तो ज़िमनी उसमें पन एक्सपीरियंस मे याद आज ब्रोट वो 5 वरी आव रिपीटेडली स्ट्रेस करना लुकन कि तुम करो सा हार्ट डिजीज गसान तुम करो फलान फलान चीज़ बंद, तुम त्रो तेल तो खोन, तुम करो फैट ते बंद,
ود د رِزلٹ تَمہِ سۭتۍ گٔے ملٹِپل ڈِزیٖز آفٹر 20 years سٔروے گوٚو کنفٲرم کہِ نہ گیو اوس أمِس ضروٗری کھیوٚن أمِس گٔے أڈجے بِہِتھ مگر معیارس منٛز اوس کھیوٚن معیارس منٛز بالکل أڈجے گٔے أمِس بِہِتھ سورُے یِتھٕے کٔنۍ آو اکھ ریولیوشن آرکِٹیکچرس منٛز سڈن اورٕ آیہِ لُکھ بٔڑۍ بٔڑۍ کانسیپٹ سیٹ أمۍ مےٚ دِسا ایٹریم بنٲیِتھ مکانس والیوٗم آف اِیر کوٚر نہٕ تٔمۍ انڈرسٹینڈ کہِ اتھا بڑیو والیوٗم آف اِیر یہِ گژھِ ہا ہیٖٹ اپ نہ گژھِ ہا ود د رِزلٹ تِم تہِ آیہِ یِمے کانسیپٹ سیٹ اور جو ابھی کی سروے ہوئی ہے ییٚلہِ ڈِمانڈ گٔیہِ تِمو بنوو اینڈ کلاینٹ گوٚو خۄش مگر اِن د لانگ رن روٗد نہٕ یہِ صحیح کِہینۍ آز کل چھِ بیٚیہِ لُکھ یِوان بیٚیِس ہیرِٹیجس پٮ۪ٹھ دپان ؤرنِکیوٗلر آرکِٹیکچر کرو بیٚیہِ رِوایو اور امتیاز صاحب میں آپ کو کیازِ یہِ ہیٚژن وۄنۍ کلاینٹو تھروٗے ڈِمانڈ گژھٕنۍ مےٚ حظ گژھِ UPVC ونڈو اِنسُلیٹِڈ گِلاس مےٚ حظ گژھِ اکھ لۄکوٗٹ ہیٖٹر سۭتۍ گژھُن بلوور سۭتۍ اکھ روٗم کیازِ کہِ أسۍ حظ چھِ کولڈ ریجنس منٛز رُکان تِمو ہیوٚت وۄنۍ ایڈمِٹ کرُن لُکو گوٚو یہِ چھُ گژھان ریولیوشن چینجز چھِ یِوان آپ کے پاس جب لوگ آتے ہیں مشورہ لینے کے لیے یہ تعمیراتی کاموں کے حوالے سے مکان جو بناؤ باقی چیزوں سے تو آپ وہاں چارج کرتے ہیں لیکن یہاں دوردرشن میں ہم نے یہ جو آپ کے مشورے ہیں بالکل مفت اب سارے لوگوں تک پرٹیکولرلی ان کے لیے جو مکان بنا رہے ہیں یا جو ان کی رینوویشن کر رہے ہیں تو ناظرین ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے رکھتے ہیں تو جاتے وقفے کے بعد جب واپس لوٹ کے آئیں گے تو امتیاز احمد جلو جو ہمارے آج کے مہمان ہیں آرکیٹیکٹ ہیں ان کے ساتھ ہم سلسلہ کلام جاری رکھیں گے اور بہت اہم اور سیر حاصل گفتگو ہونے کا انشاءاللہ امکان ہے. وچتو مہرین سن کیا چھ شوبان یو آر جیولرز چھ شوب لاگان یو آر جیولرز یہ ہال مارک سون برانڈڈ جیولری لیٹسٹ ڈیزائن علاوہ گارنٹیڈ بیسٹ قیمتس پہ دستیاب ہے. تشریف انیو یو آر جیولرز شاہ خاص قید کدل سراف کدل سری نگر. تو پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے اس پہ 10 بجے پہ 9 بجے ہم ڈی ڈی کشیر چینل پہ براہ راست ٹیلی کاسٹ سپدان اس آز مہمان امتیاز احمد چلو صاحب یم زن آرکیٹیکٹ معمار تعمیر. مے ورنتو تھی اخ چیز اخ پیو مے اکس دوست سن کت یاد مے ون اکس دوست دپن مے مکان بناون بہ ہسا گیس آرکیٹیکٹس نش دپس مے دِ نقشہ ہنا اخ تم دوپ دپن ژے مکان پنہ خاطر بناون کن لکن خاطر تو مے دس مے آو نا سمجھ اگر بہ مکان بناو یہ بناو بہ اوبویسلی پنہ خاطر مگر فرق کیا چھ اتھ پنہ خاطر تو لکن ہند خاطر دپن تم دوپ مے اور اگر اپنے لیے بنانا ہے تو آپ اندر آرام کرو گے لوگ باہر آرام کریں گے. اگر آپ کو لوگوں کے لیے بنانا ہے لوگ باہر جلیں گے اور آپ اندر جلو گے. تو وہ ایک کانسیپٹ جو ہے نا جہاں پہ انسان جیسا کہ ابھی آپ نے کہا کمفرٹ زون میں اضافہ کرنا چاہتا ہے انسان روز بروز لیکن ایک ایسی چیز بھی ہے کہ ہاؤ باو یا ونو سر پہ سو گسان کن چیز سے انسان بڑھنا ہنگ تمنگ متاثر جو کسی بامبے میں کوئی چیز بنی ہے دلی میں کوئی چیز بنی ہے دبئی میں کوئی چیز بنی ہے ہم اس کو ریپلیکیٹ کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ جبکہ وہ ہماری یہاں کی جو حالات ہیں یہاں کے موسم ہے اس کے ساتھ مطابقت ہوتی نہیں ہے ایسی چیزوں کی. تو جو آرکیٹیکٹ ہے جس کشر آرکیٹیکچر اصلی یت زن ونو شد کشر سہ کیا تر مز کم کم چیز پتہ کرو تر پہ ذکر کہ تذکر کرو ان چیزن ہند کہ کم کم چیز گئی پہ چینج مگر گۄڈٕ وٕچھو کی تم چیز زن نوسٹالجک یم زن تمن متعلق ؤنتو تُہۍ. ساروی کھۄتہٕ اِمپاٹنٹ یُس زن تۄہہِ کٲشُر ہُنٛد حساب ووٚنوٕ کٲشُر آرکِٹیکچر گوٚو کیٛاہ بیسِکلی تۄہہِ آسہِ ارلیر وٕچھمُت کافی جویِنٹ فیملیز آسہٕ آسان باقٕے چیٖز ٲسۍ آسان اکھ مکان اوس آسان 40 فٹ کارِڈور اوس آسان بیٚیہِ ٲس ہیر آسان دٔچھِنۍ طرفہٕ کمرٕ یہِ 40 by 4 فٹ اوس یہِ مُشکِلن کھوٚل آسان 40 by 4 گوٚو 160 SFT آرکِٹیکٹ چھُ اتھ 10 by 10 بناوان لابی 144 SFT یس منٛزٕے 160 کھۄتہٕ کم گوٚو یہِ چھُ اورینٹ کران یِمے چیٖز وِد نیو پلانز بیٚیہِ چھُ بفر زون کریٹ کران مگر اکھ چیٖز چھُ یُس یہِ آرکِٹیکٹ چھُ أمِس چھِ آسان کلاینٹ سٕنٛز کینٛہہ ڈِمانڈٕس پتہٕ چھُ أمِس ساروی کھۄتہٕ اِمپاٹنٹ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ کلاینٹ سٕنٛز ڈِمانڈ چھُ رٹان پتہٕ چھُ یہِ پلاٹس کران سٔروے امہِ پتہٕ چھُ یہِ سن پار ڈایگرام وٕچھان کہِ ییٚمِچ اورینٹیشن سنٕچ کپٲرۍ چھِ کھسان کپٲرۍ چھِ وسان موسٹ آف د ٹایم چھِ گژھان کلاینٹس سۭتۍ کلیشز امہِ موٗجوٗب کہِ أسۍ چھِ ونان أمِس ژٕ کر حظ کوٗشش انسٹیڈ آف لیفٹ ژٕ تراو حظ رایٹ سایڈٕ اینٹرنس یہِ تراوو أسۍ گیٹ یپٲرۍ تاکہِ تۄہہِ روزِ اپٲرۍ کچن تہِ اسہِ چھُ آسان بیسِکلی پنُن کانسیپٹ کہِ اتھ گوٚژھ تاپھ پیوٚن کیازِ کہِ أسۍ چھِ أکِس کولڈ ریجنس منٛز روزان أسۍ ہٮ۪کو نیبرِم کانسیپٹ چوٗنٛکہِ وۄنۍ چھِ اسہِ فیسلٹیٖز گٔے اسہِ آیہِ اِنسُلیٹِڈ گلاسز آیہِ ٹفن گلاس چھِ لاگان أسۍ PVC ونڈوز چھِ کران کریٹ فلور ہیٹنگ چھِ ریڈیٹٲرٕس چھِ یا باقٕے باقٕے چیٖز چھِ اَسہِ مثلاً چھُ فایر پلیسز چھِ أسۍ نَیہِ پٮ۪ٹھ ہٮ۪کہِ فایر پلیسز اَسہِ پلیس کرنہِ
یم چیز چھِ اَمہِ سۭتۍ چھُ ہٮ۪کان کُنہِ حدس تام اکھ کمفٲٹ ڈیولپ گٔژھِتھ أمِچ پلیسمنٹ یا باقٕے چیٖز مگر اَسہِ یُس پنُن ؤرنِکیوٗلر آرکِٹیکچر چھُ سُہ چھُ سمپل اکھ کیسر چوٗنس پٮ۪ٹھ یُس أسۍ برِک باینڈنگ ٲسۍ کران بڑٕ سمپل سیرِ ہن بیٚیہِ لاگان کنہِ ہن یہِ اوس بڑٕ اکھ چیٖز یہِ چھُ نیچرل سب آیٹم یُس چھُ دُنیہُک ساروی کھۄتہٕ بہتریٖن آیٹم چھُ یُس تہِ نیچرل اگر تُہۍ کانٛہہ تہِ پرون واریاہ اینٹیک سے اینشنٹ مکان کافی پرون مکان اکھ ڈِلیبریٹڈ سٹرکچر وٲلِو تمہِ پتہٕ تہِ کٔرِو تُہۍ سۄ کٔنۍ بیٚیہِ رِیوٗز تتھ چھےٚ سۄ مگر کنکریٖٹس منٛز چھنہٕ سۄ فیسلٹی کینٛہہ کہِ یہِ کرو رِیوٗز کیازِ کہِ کنکریٖٹ چھُنہٕ بیٚیِس کنکریٖٹس سۭتۍ واٹھ کھٮ۪وان کِہینۍ اگرے یہِ اَسہِ چھُ باسان یہِ گوٚو دوٗر بیسِکلی چھُ آسان سُہ بیٛاکھ کنکریٖٹ ہیوٚکمُت أنٛدۍ أنٛدۍ أمِس اَسہِ چھُ باسان اَتھ چھُ روزان اِیر گیپ وِد د رِزلٹ اَتھ منٛز چھُ مویسچر گژھان تَتھ چھُ فنگس گژھان ڈیولپ باقٕے باقٕے پیرامیٹر چھِ اکھ آرکیٹیکچرل ڈیزائن چھُ وٕنکیٚنس سٲنۍ ناظرین وٕچھان یہ جو ہم ابھی پین کر رہے ہیں ہمارے کیمرہ مین فاروق منڈو اس کو پین کر رہے ہیں تو یہ چھُ برٹش آرکِٹیکچر أسۍ رِوایو کران یہِ چھُ کلاینٹ سُنٛد أسۍ چھِ کران یژھان کہِ وۄنۍ گوٚژھ یہِ ایلپاین ٹرسز یِم زن چھِ یُس زن پشُک اکھ سٹایل چھُ یہِ گوٚژھ بیٚیہِ تِتھٕے پٲٹھۍ یِتھ کٔنۍ برٹش آرکِٹیکچر ییٚتہِ اوس ارلیر ڈیز سُہ اوس ییٚتہِ بیسِکلی مےٚ چھُ یاد ارلیر ڈیز أسۍ ٲسۍ وٕچھان ییٚتہِ اوس ریزڈنٹ بیٚہوان ریزڈنٹ ییٚمہِ ساتہٕ پکان اوس اپٲرۍ گُرِس پٮ۪ٹھ سُہ اوس ییٚکیٛاہ ییٚتہِ بیٚہوان تتھ چھُ وٕنکیٚس کشمیٖر گورمینٹس آرٹس ایمپوریم ریزڈنسی روڈ چھِ اتھ توے ونان استبل اوس آسان ییٚتہِ ٲسۍ منسٹٲرٕس ٲسۍ بیٚہوان اتہِ اوس یِمن آسان گُرۍ وُرۍ پتہٕ ٲسۍ یِم گٮ۪وان پولو گراونڈ پولو تتھ دورس منٛز یُس تہِ چاہے ہری سنگھ ہیسٹڈ بنیو یا کانٛہہ چیٖز بنیو یُس ایک اور پکچر ہے تو اس کے بارے میں بتائیے یہ بیسکلی ہم نے جو ہم بہٕ اوسُس نا بیٚیہِ تی کران یُس زن ہیرِٹیج بینڈس اتھ منٛز چھِ أسۍ دِوان لٔکرِ ہُنٛد سُہ کران نو ڈاوُٹ کہِ أنٛدٕرۍ کِنۍ چھُ آسان أمِس کاسمیٹِک واریاہ ہاے مگر نیٚبٕرۍ کِنۍ چھِ أسۍ کران کہِ ہیرِٹیج فیٖل گوٚژھ یہِ مکانہٕ دیُن یہِ گوٚژھ کٲشُر مکان یہِ گوٚژھ اکھ أپیٖل کرُن کیازِ کہِ کٲشرٮ۪ن یُس ارلیر حویلیٖز بٔڑۍ بٔڑۍ مکان چھِ بنٲومٕتۍ تِم چھِ برٹشوٕے بنٲومٕتۍ بیٚیہِ چھِ کینٛہہ مۄغلز بنٲومٕتۍ کیازِ کہِ اَسہِ چھُ آسان واریاہ چیٖز کنسِڈر تھاوٕنۍ ڈیوٗرِنگ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ بناوان چھِ مکان اتھ منٛز چھِ آسان بیرنگ کیپیسٹی سویلہِ ہٕنٛز تہِ وٕچھِنۍ أسۍ چھِ وٕچھان یہِ کوٗتاہ کرِ ایلویٹ تہِ بہٕ کرٕ تۄہہِ اکھ معموٗلی ایگزامپل اکھ چوٗنکہِ شاید تُہنٛدِس ذہنس منٛز آسہِ چوٗنکہِ آرکِٹیکٹ چھُ سنان یِمن چیٖزن أسۍ چھِ اکثر تُہۍ چھِو وٕچھان اکثر یُس ییٚمہِ کارُک چھُ آسان سُہ چھُ تٔتھۍ کُن آسان زیادٕ ییٚلہِ تۄہہِ مکان چھُ آسان بناوُن سُہ چھُ تمہِ ساتہٕ آسان مکانن لُکن ہٕنٛدۍ مکان وٕچھان مےٚ تہِ چھِ کلاینٹسن یِوان فون مےٚ اوس یُتھُے مکان گۄڈٕ چھُ سُہ ونان یُتھُے بالکل بہٕ کرٕ تۄہہِ یِتھٕے کٔنۍ بہٕ چھُس پکان آسان چوٗنکہِ پرٲنۍ ہیرِٹیج وٕچھان اتھ پٮ۪ٹھ کرٕ بہٕ اکھ چیٖز عرض اَسہِ چھِ سویلزے ڈِفرنٹ مطلب کُنہِ جایہِ چھِ بلیک کاٹن سویل کُنہِ جایہِ چھِ بیرنگ کیپیسٹی واریاہ ہاے اتھ دوران یُس زن ملکھا چھُ بنیومُت یہِ چھُ سورُے ہالو لینڈ یعنی اٹ از ناٹ فیزِبل فار کنسٹرکشن تُہۍ وٕچھِو ییٚمہِ ساتہٕ یہِ ڈِکلیئر آسہِ گوٚمُت یہِ چھُ مقبر بناوُن تمہِ ساتہٕ کۭژاہ تھاٹ چھُ تِم کۭتیاہ چھِ ٲسمٕتۍ جیولجی تِمن کوٗتاہ چھُ اوسمُت تمیُک تجرُبہٕ کہِ تِمو چھُ ووٚنمُت زِ اتٮ۪تھ ہیٚکہِ نہٕ کنسٹرکشن گٔنِتھ کہِ یہِ بنہِ ملکھا کیازِ دیٹ از اَ ہالو لینڈ بِکاز مےٚ چھِ کٔرمٕژ تتہِ سویل ٹیسٹنگ اکہِ لٹہِ مےٚ دوٚپ یِمن یہِ گژھِ نہٕ مسجد تتہِ بنٲیکھ اکہِ لٹہِ مسجد سۄ گٔے 2 لٹہِ ؤسِتھ فاینلی وی ہیڈ میڈ سم پایلِنگ اینڈ اٹ از تمہِ پتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ ملکھا چھُو بۄن بۄن وسان تۄہہِ آسہِ اکثر وٕچھُن ملکھا ییٚلہِ بۄن چھُ وسان تُہۍ چھِو وسان بجہِ مٔشیٖد کُن جامع مسجد کٲنٛسہِ کوٚرا یہِ اوبزٔرو کہِ جامع مسجد کیٛازِ چھِ ییٖژاہ سرینڈرس because the hollow land is on the tail actually چھِ سۄ آمٕژ سویل کڑنہٕ سویل چھِ آمٕژ رِموٗ کرنہٕ یوٗتاہ سویل کُنہِ جایہِ رِموٗ چھِ کران بۄنہٕ چھِ بیرنگ کیپیسٹی بڑان یعنی سُہ ہیٚکہِ یوٗتاہ اتھ سویلہِ ہُنٛد لوڈ آسہِ اتٮ۪تھ تانۍ یعنی اگرے سُہ 12-15 فُٹہٕ ووت 15 پور ووت 15 پورن ہُنٛد سویل ہیٚکہِ آرام سان یہِ سٹرکچر تۄہہِ چھُ جاپانس منٛز وٕچھُن تتہِ چھُ بِلڈِنٛگ یِوان أسۍ چھِ سیزمِک زون 8 منٛز اَسہِ سیزمِک زونس پٮ۪ٹھ کنسنٹریٹ کرُن کوٗتاہ امپاٹنٹ چھُ أکِس آرکِٹیکٹ سٕنٛدِ خٲطرٕ بہٕ کرٕ تۄہہِ کٕلیر تۄہہِ آسہِ وٕچھمُت بینچ ٲسۍ آسان شُرٮ۪ن یہِ اوس بینچ آسان دیوٗدوٗرِتھ تَتہِ 4 شُرۍ ہیٚکن اَتھ پٔرِتھ مگر تۄہہِ آسہِ وٕچھمُت تَلہٕ کَنۍ چھُ آسان تَتھ آی سیکشن ہُنٛد لۄکٕٹ پیٖس لٲگِتھ سُہ چھُ آسان نیُک پیٖس اگرے سُہ پٔتۍ پیٖس کڑو ہارزنٹل پریشر کرِ نہٕ یہِ سسٹین کینٛہہ ؤرٹِکل کرِ مگر یہِ گژھِ یَلہٕ یِتھٕے کٔنۍ چھُ مکانس تہِ آسان ہارزنٹل پریشر خٲطرٕ سسٹین کرنہٕ خٲطرٕ چھِ آسان سیزمِک ٹایز دِنۍ کارنرس منٛز چھِ آسان 14 آنچن دیٖنِس منٛز اکھ سیزمِک راڈ کھالٕنۍ ضروٗری یُس زن یہِ سورُے مکان شیک گژھِ اگرے یہِ گژھِ نہٕ یِتھ کٔنۍ گژھُن شیک کینٛہہ یہِ گژھِ یِتھ کٔنۍ گژھُن شیک یعنی شیکِنگ سسٹم چھُ اتھ پٔرٹِکیوٗلرلی تِتھ پٲٹھۍ شیک کرُن سو دیٹ اٹ شُڈ کم آوُٹ فلیمِش بانڈ گژھِ نہٕ سیرِ ہُنٛد یَلہٕ گژھُن کِہینۍ امہِ سۭتۍ چھِ لایف بڑان سٹرکچرس واریاہ چیٖز چھِ آسان بہٕ چھُس سارنٕے گُزٲرِش کران یِم تہِ اَسہِ کٔشیٖرِ منٛز بٲے بیٚنہِ باقٕے یِم تہِ اِنسان ییٚتہِ بسان چھُ خاص کر یِمن مکان چھُ بناوُن تِہُنٛد پزِ ضروٗری تہٕ ضروٗری اکھ آرکِٹیکٹ لیڈِنگ آرکِٹیکٹ کنسلٹ کرُن
سُہ چھُ یِمن واریاہ تھاٹس دِوان, سُہ چھُ سیونگس بڑاوان. امتیاز صٲب ییٚتہِ چھُ اکھ چیٖز کہِ أسۍ چھِنہٕ آرکِٹیکٹ کران کنسلٹ کینٛہہ, أسۍ چھِ کران سِول انجیٖنیر کنسلٹ. تۄہہِ آسیو اکثر بالکل سِول انجیٖنیر ہیٚکہِ ڈیوریبلٹی مُتعلق واریاہ کینٛہہ ؤنِتھ, مگر یُس زن امیُک ایگزیکٹلی چھُس دپان تٔتھۍ پٮ۪ٹھ آیوس بہٕ کہِ اصلی مقصد کیاہ چھُ آرکِٹیکٹ سُنٛد؟ سِول انجیٖنیر چھِ أسۍ کنسلٹ کران, سِول انجیٖنیر ہیٚکہِ وٕچھِو بہٕ وَنو ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ ملٹی سٹوری بِلڈِنٛگ چھِ بناوان, بہٕ وَنہٕ تۄہہِ یِتھ کٔنۍ لۄکٕٹ ترٛکٕر اکھ تُلو یۄس سۄنرَس چھِ آسان لۄکٕٹ ترٛکٕر, اتھ منٛز ترٛاوو اکہِ سایڈٕ 1.5 کِلوٗ پرمن, 1.5 کِلوٗ تام چھُ اتھ واتان. یپٲرۍ ترٛاوو أسۍ کانٛہہ تہِ آیٹم, مطلب چاول ڈالیں گے, دال یہ پلٹے گا نہیں پلٹے گا, کیونکہ آدھا کلو اس میں نہیں آئے گا. یہ مکان اور بلڈنگ کا کنسیپٹ ہے. ہم جب ریزیڈینشیل ہاؤس بناتے ہیں یہ لوڈ بیرر بنتا ہے, جنرلی آپ نے دیکھا ہوگا اس کا کالم اسٹرکچر نہیں بنتا. اَسہِ چھِ پاے آسان سپین آف روم چھُ یوٗتاہ, اتھ منٛز کۭتیاہ نفر واتن, یہ کریا سروایو کِنہٕ نہ. وۄنۍ اگرے کانٛہہ نفر ریزیڈینشیل ہاؤس بناونہٕ پتہٕ کرِ کٲم, یہِ ژھٕنہِ اتھ کمرشل بنٲیِتھ, اتہِ لاگہِ سُہ لور تراوُن یُس نہٕ یہِ لور بِنلہِ وِزِ ہیٚکہِ. اَسہِ چھِ مۄخصر بیشتر لُکھ ونان وٕچھ حظ مےٚ ترٲو کٹھکوشس منٛز سلیب اکھ دٔسِل تراوان, پتہٕ سُہ ووٹ تُلان دپان چھُس وٕچھ اوسُے انجیٖنیر أمِس توٚگا, اَسہِ تٔج نہ کٹھکوشس منٛز سلیب تراوُن, اَسہِ بنوو ہال. بیسِکلی چھُنہٕ انجیٖنیر سٕنٛز کٲم چھِ آسان یہِ چھُ کران یہِ لوڈ کلکولیشن ییٚمہِ ساتہٕ بِنیُل یی, بیٚیہِ آسہِ اتھ منٛز یوٗ ڈی ایل, اتھ منٛز آسان سٲری لُکھ تمہِ ساتہٕ جماعتس منٛز بِہِتھ, بِنیُل یی, یہِ پیٚیہِ نہٕ ؤسۍ کِہینۍ. یہِ چھُ تتھ کلکولیشن کران, تَوے چھُ یہِ سٹیٖل گنٛڈان تمہِ حسابہٕ. پتہٕ چھِ أسۍ ونان سِول انجیٖنرن دیُت سٹیٖل زیادٕ, حقیٖقت چھُنہٕ سُہ کِہینۍ, یہِ چھُ سیفٹی میجٲرٕس وٕچھان, أمِس چھُ آسان اتھ کلکولیشن کرُن, اتھ چھُ لوڈ کلکولیشن. ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ کالم تراوو, ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ کانٛہہ تہِ کمرشل یوٗنٹ بناوو, کوٗشش چھِ حتُل اِمکان کرٕنۍ کہِ یہِ گژھِ کالم سٹرکچر بنُن, کیازِ کہِ واریاہ چیٖز چھِ آسان. وٕچھ حظ بِنیُل چھُنہٕ کٲنٛسہِ ماران, یُس یہِ سٹرکچر کولیپس چھُ گژھان یِہوے چھُ یِہوے چھُ میجر ڈیمیج کران. تَوے چھِ لایٹ سٹرکچر جاپانس منٛز بنان یا باقٕے جاین بنان. باقٕے چیٖز چھُ, بیٚیہِ چھِ واریاہ فارمیشن, کُنہِ ساتہٕ چھُ آسان یہِ کہِ چھُو تۄہہِ ہال بنومُت, یوٗتاہ بوٚڑ ہالس منٛز اگرے نہٕ انسُلیٹڈ اتھ منٛز آسان ایکاسٹِکل بورڈ لٔگِتھ, اتھ ہیٚکہِ فارمیشن ایکو گٔژھِتھ, یعنی ساوُنڈ گژھِ یورٕ اور یی واپس, أسۍ بوزو 2 لٹہِ. یعنی یہِ چھُ آرکِٹیکٹ کران, أمِس ساوُنڈ ایکاسٹِکس کیاہ گوٚو, اِلومِنیشن کیاہ گٔے. مِثال کے طور پر اِلومِنیشن گوٚو, تۄہہِ آسہِ وٕچھمُت أسۍ چھِ وَنان 1 لیٖٹر آب یا 2 کِلوٗ چاول, یعنی یہِ گوٚو کے جی, یہِ گوٚو لیٖٹر. یِتھے کٔنۍ چھُ لکس کران ڈِفاین کہِ اتھ منٛز کوٗتاہ لکس آسہِ, یعنی اس کے کتنی لکس کی ریکوائرمنٹ ہے, ایک کمرے میں کتنی لائٹ ہونے کی جگہ ریکوائرمنٹ ہے. یہ لکس ایک ڈیفائن کرتا ہے, آرکیٹیکٹ اینالس کرتا ہے کہ اس میں ایک شو روم بنتا ہے, اس میں کتنے لکس کی ریکوائرمنٹ ہے, اس حساب سے وہ الیکٹریکل ڈرائنگ دے گا. تو یہ سول انجینئرنگ کا کام نہیں ہے. سول انجینئرنگ کا کام ہے کہ یہ اسٹیبل اسٹرکچر ہونا چاہیے, یہ اسٹرکچر اسٹیبل ہونا چاہیے. اس میں سیزنگ زون میں کیسے رہے گا. بہٕ کَرٕ تۄہہِ عرض, اَسہِ چھِ آسان کینٛہہ سٹرکچٲرٕس اوور سیف بناوُن. سُہ چھُ آسان اوور سیف اَمہِ موٗجوٗب, تَتھ چھِ ریٖزنٕز آسان. مثال کے طور بہٕ کَرٕ تۄہہِ, أسۍ چھِ سیزمِک زونَس پٮ۪ٹھ تہِ کلاس دِوان ییٚتہِ ڈِزاسٹر مینیجمنٹَس پٮ۪ٹھ چھُس بہٕ اِمپٲرس منٛز واریاہ لَٹہِ مطلب کلاس گیسٹِڈ کیڈرَس دِتمٕتۍ واریاہ لَٹہِ, اَمہِ موٗجوٗب کہِ ایویرنیس خٲطرٕ. لُکن گژھِ ایویرنیس یا مکانٕے یوت چھُنہٕ بناوُن, یا چھُ سِکیور تہِ بناوُن, یا سٹرکچر یوت چھُنہٕ بناوُن, یہِ چھُ سِکیور بناوُن, یہِ چھُ پانَس خٲطرٕ. بالکل اتھ منٛز چھُ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ چیٖز اوور سِکیور. کینٛہہ سٹرکچر کیازِ چھِ اَسہِ پیٚوان اوور سِکیور بناوُن. اللہ تعالیٰ رٔچھِنۍ, اَسہِ آو پٔتمہِ لٹہِ تہِ بِنیُل, تۄہہِ آسہِ پٔتمہِ یاد سُہ بِنیُل کۭتیاہ کیجوَلٹیٖز گٔے. ییٚمہِ ساتہٕ کیجوَلٹیٖز گژھان چھِ, أسۍ کوٚت چھِکھ یِم لُکھ نِوان, ہاسپِٹل. اگر اللہ تعالیٰ رٔچھِنۍ ہاسپِٹل کولیپس گژھان, دیٹ میٖنٕز وی ہیو ٹُو میک اِٹ اوور سِکیور. تۄہہِ یِتھ کٔنۍ سمجھ, سُہ چھُ 8 ریکٹر سکیلس پٮ۪ٹھ چھُ سُہ آسان ڈِزاین کرُن ضروٗری. دپان یہ سول انجینئر ہسا جو ششتر بلایا, یہ وہ بات نہیں ہے. یہ ڈیزائننگ کانسیپٹ ہے, یہ ہم ڈیزاسٹر کو چیلنج کر کے اس ڈیزائن کو کریٹ کرتے ہیں. اور کوشش ہوتی ہے سائنٹیفک بنیادوں پہ اس کو ڈیزائن کیا جائے, کمپلیٹ انجینئرنگ بیسڈ. اس میں ٹیکنیکل فلاز پرفیکٹ ہوتا ہے, اس میں دیکھا جاتا ہے, اس میں کراس ایگزامن ہوتے ہیں, اس میں لوڈ کیلکولیشن کی جاتی ہے, اس کی بیئرنگ کیپیسٹی دیکھی جاتی ہے سوائل کی. اس کے بعد ہم یہ ڈیسائڈ کرتے ہیں کہ کتنی اسٹوری بلڈنگ کا پروویژن بن سکتا ہے. تو یہ چیزیں بہت امپارٹنٹ ہیں. اسی لیے ہم بولتے ہیں مسجد ہے, سکول بلڈنگ ہے, یم چھِ لگان تتھ دوران اللہ تعالیٰ رٔچھِنۍ تیُتھ گژھِ نہٕ زانٛہہ گژھُن, یم چھِ لگان شیلٹر خٲطرٕ. چرچ ہے باقی, اس کو بھی اوور سیکیور بنانا ہے, کیونکہ مسجد میں اگر اوپر بھی ہال بھرا ہے, نیچے بھی اتھ دوران آو بِنیُل, اتھ گژھِ نہٕ گرین گژھٕنۍ کِہینۍ. توے چھِ أسۍ وٕنکیٚس, تۄہہِ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ووٚن نسا اَسہِ دِیِو سا سٹرکچر, ہر کانٛہہ سیف بلڈنگ چھو تۄہہِ کِنہٕ کِہینۍ. وۄنۍ چھُ چوٗنکہِ انفارچُنیٹلی وۄنۍ چھِ کینٛہہ بلڈنگ ارلیر بنیمٕژ, تِمو چھُنہٕ سٹرکچر ڈِزاینر تِم ڈِزاین کٔرمٕژ کِہینۍ, تِم چھِ تِمو پانے کٔرمٕژ ڈِزاین. وٕنکیٚس ہٮ۪کو نہٕ, مگر یۄس تہِ بلڈنگ آز کل بنہِ اس کی باضابطہ ایک اسٹرکچرل آڈٹ ہوگا. اور اس حوالے سے ہم اور بات کریں گے. بیٚیہِ چھِ اَسہِ یہِ تہِ زانُن کہِ آرکِٹیکچر سُنٛد یُس زن مشور چھُ آرکِٹیکٹ سُہ کوٗتاہ ضروٗری چھُ, تَمہِ خٲطرٕ چھِ لُکن تِم آنہٕ ژور گۄبان, سُہ
तारो फिक्री की क्या जरूरी। और नाजरीन आप हमारे साथ बने रहिए, आप देखते रहिए अपना मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। हम बात कर रहे हैं इम्तियाज़ अहमद चिल्लू के साथ जो एक आर्किटेक्ट हैं। एक वक्फे के लिए रुकते हैं, वक्फे के उस पर आएंगे, आप तक पहुँचाएंगे अखबारात की सुर्खियाँ, मजीद भी कुछ पैकेजेस हैं और बातचीत जारी रहेगी हमारे आज के मेहमान इम्तियाज़ अहमद चिल्लू के साथ। हॉलमार्क ज्वेलरी की वाहिद ज्वेलरी दुकान UR ज्वेलर्स। हॉलमार्क ब्रांडेड ज्वेलरी, उम्दा डिजाइनिंग और गारंटेड बेस्ट प्राइस। तो याद रखिए UR ज्वेलर्स, शहरी खास, नालेमा रोड, काजी कदल, सराफ कदल, श्रीनगर। मुल्क का नामवर IVF सेंटर वरदान अमृतसर जालंधर में सैकड़ों बे औलाद जोड़ों के घरों में औलाद की खुशी का चिराग जलाने के बाद अब पिछले 2 सालों से वादी कश्मीर में हजारों बे औलाद जोड़ों को वरदान के डायरेक्टर डॉक्टर वरीश और उनकी टीम की निगरानी में औलाद की खुशी मैसर हुई है। वरदान IVF क्लिनिक पिछले 20 सालों से जलंधर में काम कर रहा है। उसके बाद एक सेंटर अब जो श्रीनगर में खोला है, उसमें तकरीबन 300 से ज़्यादा ऐसे कपल्स जिनको औलाद नहीं थी अपना रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, जिनकी शादी को 10 15 15 साल हो गए थे, उनके घर में औलाद नहीं थी, वरदान से उन्होंने अपना इलाज कराया, आज उनके घर में खुशियां हैं। यहाँ पे हर फैसिलिटीज और डॉक्टर साहब की ईमानदारी, रहमदिली और स्टाफ की होशियारी जो है ये एक मिसाल है। अल्लाह का शुक्र करती हूँ, डॉक्टर साहिबा ने मुझे इलाज करके बच्चा रुपया है, अभी मुझे बहुत खुश हुआ है और तमाम स्टाफ डॉक्टर वालों को भी शुक्रिया अदा करती हूँ जो सालों से औलाद की खुशी के लिए तरसते थे। अगर आप भी इस रहमत से महरूम हैं तो तशरीफ लाइए वरदान IVF सेंटर मगर मलबाग श्रीनगर। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9814021991। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं अपना मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK और आज हमारे साथ मेहमान तशरीफ़ फरमाए इम्तियाज़ अहमद चिल्लू जो कि आर्किटेक्ट हैं। उनसे मज़ीद गुफ्तगू होगी आज के मौजू पे, आर्किटेक्चर पे। लेकिन उससे पहले नाज़रीन आप तक पहुँचाएंगे अखबारात की सुर्खियाँ। मेरे पास एक मकामी अंग्रेज़ी रोज़नामा, इससे एक खबर शामिल प्रोग्राम करना चाहेंगे। स्टडी अंडरवे फॉर फ्लड हैज़र्ड रिस्क असेसमेंट्स इन कश्मीर, द आउटकम ऑफ दीज स्टडीज शैल ले फाउंडेशन फॉर फ्यूचर स्ट्रैटेजीज टू बी अडॉप्टेड फॉर कम्प्रहेंसिव फ्लड मैनेजमेंट इन कश्मीर वैली। जी, एक अंग्रेजी रोजनामा से एक शेयर सुर्खी है इस अखबार की, डेवोल्यूशन ऑफ पावर्स टू PRIs हैज एंश्योर्ड डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग एंड इफेक्टिव मॉनिटरिंग LG। जी, मेरे पास एक और मकामी अंग्रेजी रोजनामा, इससे भी एक खबर शामिल प्रोग्राम करना चाहेंगे। फ्रॉम जॉब्स टू कैश रिवॉर्ड, जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट हैज सेफगार्ड फ्यूचर ऑफ आवर sports persons. LG Sinha, 17 lakh youngsters provided opportunity to play last year. This year's target 35 lakh youth. जी, एक उर्दू रोज़नामा मेरे हाथ में, उसकी सुर्खी है, 2 सुर्खियाँ इससे पहुँचाना चाहेंगे आप तक। जम्मू कश्मीर में सरकारी मुलाजमीन के लिए इंतज़ामी मैनेजमेंट निज़ाम नाफिजुल अमल, तमाम DDOs को सर्कुलर पर अमल करने की हिदायत। और इस अखबार से एक और सुर्खी, सिविल इंतज़ामिया में एक और फेरबदल, हुक्मनामा जारी, 3 प्राइवेट सेक्रेटरियों और 3 JKAS अफसरान के तबादले। जी, मेरे पास एक मकामी उर्दू रोज़नामा, इससे भी एक खबर शामिल प्रोग्राम करना चाहेंगे। जम्मू कश्मीर में 6 घंटे में 4 बार आया ज़लज़ला, कोई नुकसान नहीं, हल्के दर्जे के मज़ीद झटके आने के इम्कानात। जी, ये तो मेरे ख्याल से आज के हमारे जो मेहमान हैं उनके साथ बिल्कुल इसका ये है कनेक्ट है इस खबर का, इसके हवाले से हम इनसे ज़रूर बात करेंगे। और एक उर्दू रोज़नामा मेरे हाथ में, इसकी सुर्खी है, तकरीबन 5 लाख नौजवानों के लिए रोज़गार पैदा करने का हदफ तय करें, चीफ सेक्रेटरियों की बैंकों को हिदायत, एक मेगा एम्प्लॉयमेंट मुहिम चलाने का फैसला। जी, मेरे पास एक अंग्रेजी रोज़नामा, इससे भी एक खबर शामिल प्रोग्राम करना चाहेंगे। विद गवर्नमेंट इंटरवेंशन लेवेंडर कल्टिवेशन एम्पलीफाइड अक्रॉस जम्मू एंड कश्मीर। जी, एक उर्दू रोज़नामा मेरे हाथ में, इसकी ज़रिए सुर्खी है, यूटी और न्यूजीलैंड हुकूमतें यूटी में भेड़ पालन शोबे को मुश्तरका तौर तरक्की देंगी। अतुल डल्लू ने न्यूजीलैंड के मंदूबीन से की मुलाकात। जी, मेरे पास आखिरी रोज़नामा, इससे भी एक खबर शामिल प्रोग्राम करना चाहेंगे। श्रीनगर स्मार्ट सिटी एडवाइजरी फॉर्म डिस्कसेस वेरियस प्रोजेक्ट्स। जी, और स्पोर्ट्स पेज से एक मकामी रोज़नामा से चंद सुर्खियाँ, एशिया कप से कबल ड्राविड कोरोना से मुतासिर। एक और सुर्खी, हिंदुस्तान ने 14 साल बाद अंडर 18 एशियन वॉलीबॉल में तमगा जीता। और इसी अखबार से एक और सुर्खी, सानिया मिर्ज़ा इंजरी के बायस US ओपन से बाहर। और आज के हमारे मेहमान इम्तियाज़ अहमद चिल्लू के साथ मज़ीद बातचीत जारी रहेगी। अभी वक्त हो चला है डॉक्टर तारिक मरगूब साहब के साथ
ہم کلام ہونے کا گڈ مارننگ ایجوکیشن کا سیگمنٹ آیا چاہتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں, اس کے بعد آج کے ہمارے مہمان سے مزید بات کریں گے. گڈ مارننگ, صبح خیر. آج جب ہم بات کرتے ہیں ایجوکیشن کی, تو ایجوکیشن میں ہمیں سب سے زیادہ ضروری یہ ہے پہلے یہ سمجھنا کہ ہمیں جو انڈسٹریل ماڈل آف ایجوکیشن ہے وہاں سے ہمیں ایگریکلچر ماڈل آف ایجوکیشن پہ آنا چاہیے. بیکاز جیسے کہتے ہیں کہ ابھی کلائمیٹ کرائسس ہیں, اس سے زیادہ کرائسس ہے کس چیز کی؟ ہیومن ریسورسز کی. ہیومن ریسورسز آر جسٹ لائک نیچرل ریسورسز, دے آر ویری ڈیپ, بہت نیچے ہیں. وی ہیو ٹو پرووائڈ دم دیٹ سرکمسٹینسز جہاں پہ وہ اپنے آپ کو نکھار کے دکھا سکتے ہیں. تو ایجوکیشن میں یہ چیز نہیں ہے کہ ہم نے دیکھیے ہم نے ایک پرانا جو انڈسٹریل کلوڈل کانسیپٹ ہے وہ یہ چیز ہے کہ جیسے یو ہیو ٹو فکس روٹس اور پیٹلز اور یہ تو پیڑ بن جائے گا. تو وہ مینوفیکچرنگ ماڈل آف ایجوکیشن سے ہمیں نیچرل, کیونکہ ہیومن گروتھ از آرگینک گروتھ, اور یہ گروتھ جو ہے نو بڈی کین پریڈکٹ دا گروتھ, لیکن ہمیں اگر وہ ماحول دیں گے تو وہ فلرش ہو جائیں گے. جیسے ایک مالی کو پتہ ہونا چاہیے سیڈ کیسے, ایسے ایک ٹیچر کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ میرا بچہ کس ایپٹیٹیوڈ کا ہے, اس کا انکلینیشن کیا ہے, اس کی مجھے دینا کس طریقے سے ایجوکیشن. تو ہمیں وہ انوائرمنٹ اگر ہم دے جائیں گے تو ہر کوئی بچہ, مگر اس میں ہمیں یہ پتا کہ بیکاز ایوری پرسن از ہیونگ اے ٹیلنٹ, ایوری بچہ از ہیونگ اے ٹیلنٹ. اس ٹیلنٹ کو اگر باہر ہم نکالنے میں مدد کریں. دیکھیے اٹ از ناٹ ریگرجیٹیٹنگ انفارمیشن اینڈ ٹیکنگ ٹیسٹ. انفارمیشن تو آج گوگل پہ بھی اویلیبل ہے, یوٹیوب پہ بھی اویلیبل ہے. تو ہم دا پرپز آف اسکولز ہے چینج اے بٹ. اٹ از ناٹ اونلی کہ ہم ان کو اگر کسی کو بھی بولیں گے کہ بیسکس کیا ہے اسکولس کا, تو دے ول سے کہ یہ تو بیسکس وربل میتھمیٹیکل اور سائنٹیفک ان کے لیے ہم دے دیتے ہیں اسکول میں. اٹ از ناٹ اونلی دیٹ. اس کے لیے ہمیں کہیے کہ بچے میں سیلف کانفیڈنس کیسے بڑھایا جا سکتا ہے, بچے میں سیلف اسٹیم, سیلف کانفیڈنس, گول سیٹنگ, کوگنیٹو اسکلز, کریٹیوٹی, سوشل اسکلز, ایموشنل کنٹرول, یہ ساری چیزیں شوڈ بیکم اے پارٹ آف اے کریکولم, کیونکہ یہی چیزیں ہیں. بیکاز کریٹیوٹی از ایز امپورٹنٹ ایز لٹریسی اینڈ نیومریسی. اور آگے فیوچر میں آپ دیکھیں گے موسٹ آف دا کریئرس آر گوئنگ ٹو بی آٹومیٹڈ. دوز ہو سکسیڈ ول ہیو ٹو بی کیوریس, انوویٹو ود ریزیلینس ٹو اڈاپٹنگ نیو چینجز. تو وہ ماحول دینا چاہیے ہمیں. وہ ماحول کے لیے اگر وہ ہم ماحول پرووائڈ کریں گے, میں نے کہا اس کے لیے ورک شاپس آر مسٹ اسکولز میں ٹیچرز کے ساتھ. ہم کہتے ہیں کہ ہمیں کریٹیولی پڑھائی, لیکن ٹیچرز کے لیے بھی یہ چیز ہے کہ ان کا قصور نہیں ہے. دے آر پرووائڈنگ 80%. میں نے کہا کہ ایک سروے ہوا تھا کہ بچے کا قصور نہیں ہے, ٹیچر کا قصور نہیں ہے, لیکن وہ ٹیچر جس لیول پہ دے رہا ہے وہ تو اپنا 80% دے رہا ہے. تو کوگنیٹو اسکلز, ہاؤ ٹو ڈیولپ دوز, اس پہ کام کرنا چاہیے اسکولز میں. وی شوڈ ٹیچ دم ناٹ اونلی واٹ ٹو لرن بٹ ہاؤ ٹو لرن ہاؤ ٹو لرن. مائنڈ میپنگ سکھا سکتے ہیں بچوں کو اسکول میں, سو دیٹ ان کا دے ول ٹیک انٹرسٹ, وی کین برنگ جوائے ٹو دا کلاس روم. اس کے لیے جیسے خلیل جبران کا مجھے یاد آ رہی ہے دا پروفٹ سے, ان کی بک سے ایک کوٹ میں چاہوں گا. وہ کہہ رہے ہیں یور چلڈرن آر ناٹ یور چلڈرن, دے آر دا سنس اینڈ ڈاٹرس آف لائف longing for itself. Although they come from you, but they don't belong to you. You may give them your love, not your thoughts, as they have their own. You may dwell their bodies, not their souls, as their souls dwell in tomorrow. So we can give them that, we should give them that vent. وہ ماحول دے دیجئے گا, دیکھیے گا سارے بچے فلرش کریں گے, اینڈ دے ول ٹیک انٹرسٹ. جب گول سیٹنگ ہوگی تو بچوں کو پتہ چلے گا میں پڑھتا کیوں ہوں اور پڑھنا کیوں, اور لرن کیسے کرنا ہے. یہ چیزیں سارے اسکول میں سکھائی جا سکیں تھرو ورک شاپس. دیٹ از وائی آئی سے ISPD, انٹلیکچوئل سوشل اینڈ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ پروگرامز آر مسٹ فار فیوچر. اف یو وانٹ اور بچوں کو ہم چاہتے ہیں کہ وہ کامیاب ہو جائیں. تو آپ دیکھتے رہیے گڈ مارننگ JNK, اور مجھے دے دیجیے اجازت. بہت شکریہ ڈاکٹر طارق مرغوب صاحب اس مفید جانکاری کے لیے. ہمارے ساتھ پروگرام میں ابھی تشریف فرما ہے امتیاز احمد چلو صاحب, جو کہ آرکیٹیکٹ ہیں. ان سے ہم مفت مشورے لے رہے ہیں اس وقت گڈ مارننگ JNK میں. تو امتیاز صاحب میں ونتو تۄہہِ اکھ کتھ, ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ مکان چھِ آسان بناوُن, مکان چھُ شیرُن, مکان چھُ پھِرُن, یہِ چھِ اکھ کٲشِر ٹٔرٕم اکھ, ٹھیٖک چھا. امہِ وِزِ چھُ سورُے خرچہٕ اِنسان کران, لچھِ بوٚدُے خرچہٕ, مگر اکھ خرچہٕ چھُ اکثر, بہٕ ونہٕ نہٕ سارنٕے کینٛہہ, وۄنۍ چھِ واریاہ فرق آمٕژ اتھ منٛز. اکھ خرچہٕ چھُ گۄبان, دپان ہے نسا وۄنۍ کُس کرِ کٲم, اسہِ چھُ دٔسلن ووٚنمُت چھانن ووٚنمُت یِتھ کٔنۍ کرو, وۄنۍ کُس سا یہِ انقلاب انہِ آرکِٹیکٹ. آرکِٹیکٹس سۭتۍ مشورٕ کرُن کیازِ چھُ ضروٗری؟ سُہ چھُ ہٮ۪وان اتھ فیٖس 1%, 1.5%, کیٛاہ چھُ اَسہِ تۄہہِ پننہِ حساب تھوٚمُت اتھ یہِ کٔرِتھ طے, مگر
پتہ دپان نفر یہ لچھ یا یہ 50,000 بچاو سہ پزی تم بچاوان کن سہ کران زیادہ صحیح کت چھ تہذ سڈنلی کانٛسہِ ہایپر ایسیڈیٹی گژھان سُہ چھُ کمپاوڈرس گژھان أمِس چھنہٕ آسان ریٖزن پاے أمِس چھُ آسان اِرِٹیبل باول یہِ چھُ أمِس اینٹی بایوٹِک دِوان یہِ چھُ گژھان أکِس عام فارماسیوٹیکل شاپس پٮ۪ٹھ یِتھے کٔنۍ پتہٕ ییٚلہِ ڈاکٹر ایگزامِن چھُس کران السریشن یا باقٕے چیٖز اصلی دٲدِس چھُنہٕ یہِ واتان کِہینۍ ود د رِزلٹ لینے کے دینے یُس آسان چھُ اتھ چھِ گژھان اکثر یِم چیٖز بیشتر گژھان بیسِکلی چھِنہٕ اَسہِ وٕنہِ JNK یس منٛز تیٖتیاہ آرکِٹیکٹ رول کِہینۍ أسۍ دپو یِتھ کٔنۍ ڈاکٹٲرٕس ایویلیبل چھِ ہر ڈور ٹُو ڈور یا یِتھ کٔنۍ چھِنہٕ آرکِٹیکٹس خاص کر پریکٹِشنر آرکِٹیکٹس چھِنہٕ کِہینۍ حالانکہِ گورمنٹن چھِ آرکِٹیکٹن پریکٹِس کٔرمٕژ ایلو یِم زن گورمنٹ سیکٹرس منٛز تہِ تتھ چھُ باضٲبطہٕ کیبنِٹ آرڈر سُہ کیبنِٹ آرڈر چھُ گوٚمُت 2000 منٛز شاید تمہِ پتہٕ تہِ چھُنہٕ تیٖتیاہ ایویلیبل اکھ چھِ نان ایویلیبلٹی کیازِ بیٚیہِ چھُ اکھ چیٖز لُکن ہٕنٛدِس ذہنس منٛز کانسیپٹ کہِ آرکِٹیکٹ گوٚو انجیٖنیر بالکل دیر آر ہیل آف ڈِفرنس بِٹویٖن ٹوٗ آرکِٹیکٹ چھُ الگ سِول انجیٖنیر چھُ الگ بعض وقتہٕ چھُ میکینِکل انجیٖنیرس تہِ ییٚتہِ وَنان انجیٖنیر صٲب بالکل یُس یہِ انجیٖنیر چھُ بیٚیہِ آرکِٹیکٹ چھُ یہِ چھُ واریاہ چینجز چھِ اتھ منٛز أمِس چھُ آرکِٹیکٹ سٕنٛدۍ اگر أمِس فٲیدٕ چھُ وٕچھ حظ أسۍ چھِ وَنان بیشتر أسۍ چھِ وَنان درٛوگ گوٚو سرٛوگ یہِ کیازِ گوٚو سرٛوگ کیازِ کہِ اِٹ پیز یوٗ اِن د لانگ رن کیازِ کہِ یہِ چھُ ییٚمہِ ساتہٕ اتھ چھِ لایف بڑان اتھ مکانس اتھ چھُ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ چیٖز یُس زن ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ امپاٹنٹ چیٖز چھُ اتھ کمفٲرٹ زون تہٕ بیٚیہِ ریسیل ویلیوٗ یہِ چھُ واریاہ ہاے یہِ چھُ اپگریڈ گژھان یِم زن سٲنۍ مکان چھِ مےٚ چھِ واریاہ لۄکٕٹۍ ینگ کلاینٹ یِمو دوٚپ مکان کٕنۍ تیُتھ ریسیل ویلیوٗ گوٚو مکانس جنریٹ آرکِٹیکٹر سٕنٛدِ مشورٕ سۭتۍ چھا کاسٹ گژھان کم کِنہٕ بڑان چھُ یہِ چھُ زٕ چیٖز چھِ اتھ منٛز ویری گُڈ دِس از اے ویری گُڈ کوسچن بیسِکلی کاسٹ بڑُن تہٕ کم گژھُن کیاہ گوٚو کاسٹ بڑُن گوٚو ییٚلہِ کانٛہہ کلاینٹ اتھ منٛز سُہ تھیٖم آسہِ ڈیولپ کران یۄس تٔمِس آلریڈی ماینڈس منٛز آسہِ پتہٕ کرِ سُہ پریشرایز آرکِٹیکٹ مےٚ دِ یہِ تھیٖم ڈیولپ کٔرِتھ ییٚمہِ منٛز گٔیے نیٹٕکۍ 50 فوٹو یِم فوٹو کرس ژٕ کلب ییٚمہِ منٛز گژھِ مےٚ یہِ ایلمنٹ آسُن یہِ ایلمنٹ تیٚلہِ چھُ پاسبلٹیٖز کہِ ایسکلیشن ہیٚکہِ گٔژھِتھ ییٚلہِ یہِ کمپلیٖٹلی ترایہِ آرکِٹیکٹس پٮ۪ٹھ تہٕ أمۍ سُنٛد اِکنامِکل تھرسٹ أمِس چھُ آسان اتھ منٛز سٹڈیٖز کوٚرمُت کہِ أمِس چھُ یوٗتاہ تام سٹڈی آسان کوٚرمُت کہِ أکِس کمرس منٛز کۭژاہ سیرِ گژھن تہٕ بیٚیہِ فلیمِش بانڈ یُس زن سیرِ گنٛڈ چھُ یہِ کِتھ کٔنۍ گژھِ لیبر کمپوننٹ کم کیازِ یہِ چھُ سایز آف سٹینڈاڈس تِتھے کٔنۍ رٹان وۄنۍ کلاینٹ أمِس اِنسسٹ کرِ یہِ چھُ مجبوٗر کران أمِس کلاینٹس آرکِٹیکٹس کیازِ کران چھُ أمِس مجبوٗر کیازِ أمِس چھُ آسان نیٹس پٮ۪ٹھ سٔروے کوٚرمُت أمِس چھِ آسان یوٗروپین کنٹریٖز وٕچھمٕژ أمِس چھِ باقٕے چیٖز بیٚیہِ یُس أسۍ مکانہٕ بوٚڑ رٹان چھُ بہٕ کرٕ بیٚیہِ تُہنٛدِ ییٚمہِ تھروٗ لُکن أپیٖل کہِ بٔڑۍ مکان متہٕ بنٲیتو لۄکٕٹۍ بنٲیِو کمفٲرٹ چھُ یِوان لۄکٹِس مکانس منٛز تہِ ڈیولپ کرنہٕ واریاہ زیادٕ کمفٲرٹ مگر یوٗت بوٚڑ بہٕ بناوٕ ہیٚرِ بناوس 2 سیوٗٹ پتہٕ تھاوس ہُم سٹڈی ییٚمِس کرٕ یِتھ کٔنۍ تیوٗتاہ چھُنہٕ أکِس کمرس منٛز بیڈروٗمس منٛز سٹڈی پورشن تہِ یِوان بناونہٕ یعنی یہِ چھُ پلیسمنٹ ہو یوٗ پلیس د تھنگس یہِ چھُ تِم چیٖز چھِ واریاہ امپاٹنٹ کران أکِس آرکِٹیکٹ سۭتۍ ڈسکس کرنہٕ سۭتۍ چھُ واریاہ سیوِنگ گژھان بہٕ چھُس ونان 2 پورن دارٮ۪ن ڈِزاین کران چھِ مِنِمم 8,000 چھُ رۄپیہِ میٖگر اماوُنٹ ڈیوٗرِنگ کنسٹرکشن مگر یہِ 8,000 رۄپیہِ چھُ مِنِمم 8 to 12,000 رۄپیہِ أمِس شیٖشس ویسٹیج بچان کیازِ کہِ اَسہِ چھِ آسان سٹینڈاڈ سایزز تِتھ کٔنۍ کٔرمٕتۍ کہِ یُس یہِ ویسٹیج أمِس پیتٕر پیوان چھُ یہِ چھُنہٕ أمِس پیوان یہِ چھُ بِچارس شیٖشہٕ وٲلِس چھُنہٕ پیوان یہِ چھُ پیوان أمِس کلاینٹس کیازِ یہِ چھُ أمِس چارج کران أمِس یہ سیفٹی میجر جو ہم دیکھتے ہیں ہم نے اکنامیکل تھرسٹ اس پہ امپلیمنٹ کرتے ہیں کہ اس کی کاسٹ کیسے منیمائز ہو جائے گی اور سب سے بڑی بات ہے لوگ فال سیلنگ کرنے لگتے ہیں بولتے ہیں کہ فال سیلنگ أسۍ رٹو واریاہ ہیوٚر سیلنگ تیوٗتاہ ہیوٚر رٹنہٕ چھِ آز چھِ گژھان یہِ اوس کنسل ٹیوٗب یِوان 9 آنچ پتہٕ آو 6 آنچ پتہٕ آو 4 آنچ وٕنکیٚس چھُ 1.5 آنچ کنسل ٹیوٗب سُہ کنسل ٹیوٗب ان بلڈ کرنہٕ خٲطرٕ ٲس فال سیلنگ بۄن وسان ارلی ڈیز بِفور 15 years بیک وۄنۍ أسۍ چھِ یِمن چھُ خٲطرٕ کانسیپٹ فال سیلنگ گژھان چھِ 8 آنچن منٛز واریاہ خوٗبصوٗرت 2 ٹایر ویری بیوٹفل سو 8 آنچ چھُ وسُن گوٚو 9 فُٹ تہِ اگرے سیلنگ آسہِ توتہِ واتہِ نہٕ فینس تانۍ اَتھٕ کِہیٖنۍ سو یوٗتاہ والیوٗم آف اِیر تہِ چھُنہٕ کمرس بڑاوُن کینٛہہ سپلٹ کرِ نہٕ سپلٹ چھُنہٕ انسانس کران گرم ٹھنڈ یہِ چھُ والیوٗم آف اِیر کران میجر اتھ منٛز کوٗتاہ والیوٗم آف اِیر چھُ یہِ چھُ کران اتھ پٮ۪ٹھ ہیٖٹ اپ تہٕ أتھۍ کران کوٗلِنگ تہِ أمِس چھُ ہوا سۭتۍ غرض ییٚلہِ اَتہِ فرنیچر أسۍ لاگو بیٚیہِ لاگو پارٹِشنز بیٚیہِ کرو باقٕے چیٖز یہِ چھُ یوٗتاہ والیوٗم آف اِیر گژھان کم یِتھ کٔنۍ کٲشِر پٲٹھۍ اگرے آبہٕ گِلاس منٛز تراوو سامنس منٛز آب یی نٮ۪بر کُن ہُہ گژھِ فِل یِتھے کٔنۍ چھُ والیوٗم آف اِیر أکِس کمرس منٛز گوٚو فال سیلنگ بۄن وسنہٕ سۭتۍ چھُ والیوٗم آف اِیر کم گژھان أمِس چھِ کمفٲرٹس ڈیولپ گژھان کینٛہہ چیٖز چھِ یِم أسۍ أزکِس دۄہس منٛز ایڈاپٹ چھِ کرٕنۍ أسۍ وَنو أسۍ کرہو سورُے رِوایو پٔتِم ہیرِٹیج أسۍ دِمہو تھیچ روٗف أسۍ کرو شِنگل یہِ ہٮ۪کو نہٕ ایفٲرڈ کٔرِتھ یہِ چھُ وۄنۍ چھِ أسۍ گزیٖبو نیبرٕ کَنۍ بناوان لانس منٛز تتھ دِوان شِنگل وِنگل سُہ ہیرِٹیج پرٛزٲرو کرنہٕ خٲطرٕ سُہ چھُ اکھ فیٖل دِوان تتھ چھِ لگان تِم سُریہِ باقٕے چیٖز تتھ چھِ سِٹ آوُٹ بناوان باقٕے گزیٖبوز چھِ بناوان باقٕے چیٖز چھِ بناوان یہِ کٲشُر ٹچ چھِ أسۍ پرٛزٲرو کران یہِ زِندٕ تھاوان بہٕ چھُس بیٚیہِ اتھ پٮ۪ٹھ رِوایو کران مےٚ چھِ پوٗرٕ کلاینٹن رِکویسٹ آسان مےٚ چھِ اصٕل کلاینٹس تہِ یِوان
کینٛہہ آسان تھوڑا سا تِم چھِ آسان شاٹ ٹیمپٲرڈ تِم چھِنہٕ بوزُن یژھان کینٛہہ چھِ آسان تِمن چھُ آسان ہاوُس منسٹری پٮ۪ٹھٕے سورُے یُس سُہ وۄنۍ تی گژھِ کیٛازِکہِ یہِ چھُ آسان میوٗچوَل گوٚمُت کُنہِ ساتہٕ کیٛازِ مکان چھُ سُے بَناوان ییٚمِس پونٛسہٕ آسان دَجہِ گٔنٛڈِتھ پَتہٕ چھُ سُہ بینٛکَس کَران ایپلاے لون یا پَتہٕ چھُ ویلویشَن گژھان تٔمِس لینڈَس یا پَتہٕ چھُ سُہ ماڈگیج گژھان یا پیرامیٖٹٲرٕس چھِ ڈِفرَنٹ پیرامیٖٹٲرٕس یہِ چھُ واریاہ اِمپاٹَنٹ کہِ مکانہٕ برٛونٛہناونہٕ برونٛٹھ چھُنہٕ أمِس ایٚگزِکیوٗٹ کَرُن کینٛہہ گۄڈٕ کَرِ یہِ پٕلینَس پٮ۪ٹھ ڈِسکَس رِپیٖٹِڈلی یہِ وَنہِ آرکِٹیکٹَس وۄنۍ گژھِ مےٚ یِتھ کٔنۍ نَسا وۄنۍ کَرٕ بہٕ چینٛج وۄنۍ کَرٕ یِتھ کٔنۍ ییٚلہِ یہِ پوٗرٕ فُلی سیٹِسفاے گژھِ اَدٕ کٔرِنۍ ایٚگزِکیوٗٹ میٲنۍ مشوَرٕ چھُ أمِس ہیٚیہِ نہٕ تمام ڈرٛایِنٛگ دَپُس بہٕ دِمَے ژےٚ پونٛسہٕ مگر مےٚ ہاو ژٕ یہِ کیُتھ ہاو اِٹ وِل کَم آوُٹ ہاو وٹ وِل یوٗ شُڈ پرٛووایڈ می دَ پرٛسپیکٹِو وِو آف دَ ہاوُس یوٗ شُڈ پرٛووایڈ می دَ سیکشنَل وِو آف دَ ہاوُس آی وانٹ نو ہاو یوٗ وِل ڈیولپ دَ کَمفٲرٹ زون بیٚیہِ چھِ وٕنکیٚنَس 3Ds ڈِزاین کانسیپٹ باضٲبطہٕ چھِ اِنسان ؤرچُؤلی تَتھ مکانَس منٛز اَژان فیٖل دِوان دروازن أمِس چھُ پَتہٕ خۄش کَران پونٛسہٕ خرچاوُن ہی ریلی فیٖلز کہِ نہ یُس اَسہِ پونٛسہٕ گژھان چھُ اَکھ چھِ اَتھ لایف بَڑے مکانَس بیٚیہِ گوٚم خوٗبصوٗرت تہِ بیٚیہِ کھٔتِم رَتھ اِمتیاز صٲب تۄہہِ سۭتۍ روزِ کَتھ باتھ جٲری اَسہِ چھِ آسان کینٛہہ ذِمہٕ وٲری اَسہِ چھُ آسان وقفہٕ رُکُن وٕنکیٚنَس چھِ اَسہِ کہِ ٲخری وقفہٕ خٲطرٕ رُکو أسۍ ناظرین اس کے بعد امتیاز احمد جلوس جو آج ہمارے مہمان ہیں ان کے ساتھ ہم اور بات کریں گے رکتے ہیں ایک چھوٹے سے وقت کے لیے وچھتو مہرِنۍ سٲنۍ کیٛاہ چھِ شوٗبان یوٗ آر جیولٲرٕس چھِس شوٗب لاگان یوٗ آر جیولٲرٕس ییٚتہِ ہال مارک سۄن برینڈِڈ جیولری لیٹسٹ ڈِزاینو علاوٕ گارنٹِڈ بیسٹ قۭمتَس پٮ۪ٹھ دٔستیاب چھِ تشریٖف أنِو یوٗ آر جیولٲرٕس شاہِ خاص قٲدۍ کدل سراف کدل سری نگر اگر آپ اولاد کی خوشی کے لیے ترستے ہیں تو آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ ملک کی نامور IVF ایکسپرٹ ڈاکٹر نیلو کورا ڈاکٹر مختار امیجنگ سینٹر اپوزٹ گورنمنٹ میڈیکل کالج کرن نگر سری نگر میں بے اولاد جوڑوں کا علاج کرے گی. یاد رہے ڈاکٹر نیلو کورا کے ہاتھوں سے اب تک سینکڑوں بے اولاد جوڑوں کو اولاد کی خوشی میسر ہوئی ہے. فار رجسٹریشن کال 8803-780-280 9417-278-732. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گڈ مارننگ JNK کے اور آج ہمارے ساتھ مہمان تشریف فرمائے امتیاز احمد چلو صاحب جو کہ آرکیٹیکٹ ہیں. اور امتیاز صاحب اس کت کران مکان بناونٕچ کت کران کت پٲٹھۍ ہیٚکو أسۍ یہِ سپیس یوٗز کٔرِتھ تہٕ اَسہِ دِتو کہِ اکھ یُس بیسِک وٕچھ اَسہِ ییٚتہِ کہِ ییٚتہِ چھِ أسۍ بناوان ہال تہٕ سُہ چھُنہٕ گژھان تِتھ پٲٹھۍ یوٗز کِہیٖنۍ نہٕ کیٛازِ سُہ چھُ گژھان اوکیجنلی یا چھُ گژھان سُہ خانٛدرَس پٮ۪ٹھ یوٗز یا چھُ گژھان سُہ کٲنٛسہِ ہِنٛدِس أسۍ کِتھ پٲٹھۍ کَرو سُہ مطلب بہٕ کَرٕ اَتھ پٮ۪ٹھ واریاہ بَڑٕ اَصٕل پٲٹھۍ بہٕ دَپہٕ تۄہہِ یہِ ہالُک کیٛاہ ٲس رِکویرمٮ۪نٛٹ آسان. بیسِکٔلی ہالُک اوس اِمپاٹَنٛٹ آسان اَسہِ ٲس گیدرِنٛگٕس آسان چوٗنٛکہِ خٲر شَر چھُ آسان اللہ تعالیٰ رٔچھِنۍ تَمہِ ساتہٕ اوس اَسہِ گژھان أسۍ ٲسۍ لُکھ یِوان واریاہ چوٗنٛکہِ کینٛہہ ٲسۍ آسان تِمَن اوس گامَس سۭتۍ تہِ رِشتہٕ آسان باقٕے یِم ٲسۍ یِوان یِمَن اوس پَتہٕ آسان اَتہِ بِستر تہِ دیُن کیٛازِ تِم ہٮ۪کَن نہٕ راتھ یُتھُے واپَس گٔژھِتھ کینٛہہ. مگر بہٕ کَرٕ آز کٕلیر کہِ ہے ہال کَنسٮ۪پٹ کیٛازِ گژھِ دۄہ دۄہ ختم کیٛاہ ریٖزَن کیٛاہ چھُ کیٛازِکہِ یہِ گیدرِنٛگ ہٮ۪کان چھِنہٕ أسۍ کیٹر وۄنۍ کٔرِتھ کِہیٖنۍ گَرَس منٛز تَتھ کیٛاہ چھُ ریٖزَن یہِ چھُنہٕ یہِ ہال چھُنہٕ اَسہِ بوٚڑ اَسہِ چھُ ہال بوٚڑ گَرِ مگر أسۍ کیٛازِ چھِنہٕ کیٹر کَران کیٛازِکہِ ہر کانٛہہ نفر چھُ یِوان پنٛنہِ گاڑِ منٛز اَسہِ چھُ پیٚوان مجبوٗرَن آز کل بینکٹ ہالٕز أسۍ کَرو وارٕ وارٕ رُجوٗع بینکٹ یَتھ پارکِنٛگ سٕلاٹ آسہِ اَسہِ چھُ آسان اِمپاٹَنٹ پارکِنٛگ اَسہِ چھا بہٕ کَرٕ تۄہہِ وٕنکیٚس چھُ نوٚو باے لاز درٛامُت یا تۄہہِ آسیو ماسٹر پلانَس منٛز وٕچھمُت ماسٹر پلانَس منٛز چھِ وَنان دَپان اگرے تُہۍ 50 فٕٹہٕ روڈ زیادٕ دِیِو تیٚلہِ دِمو ریزڈینشَل ایپاٹمنٹس پٔرمِشن نتہٕ دِمو نہٕ کیٛازِکہِ نتہٕ اگرے کیٛازِکہِ ییٚمہِ ساتہٕ تِم سٲری ریزڈینشَل ایپاٹمنٹ وٲلۍ درٛاے یہِ گژھِ کیٹر کَرٕنۍ یہِ روڈ کَرِ نہٕ کیٹر ییٖتٮ۪ن نفرن یہِ کَرِ چاک یہِ گژھِ ٹریفِک جیم گوٚو ہر کُنہِ چیٖزَس منٛز چھُ اکھ سٹڈی یِوان کرنہٕ کیٛازِکہِ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ وٕچھ حظ اَسہِ چھِ واریاہ لِمِٹِڈ ییٚتہِ آرکِٹیکٹس یا ٹاوُن پلینٲرٕس اَسہِ چھِ بَڑٕ لِمِٹِڈ سٹاف چوٗنٛکہِ ویکَنسیٖز چھِ واریاہ تِم تہِ گژھن اِنشاء اللہ اِن فیوٗچر فِلٕز تَمہِ کِنۍ چھِنہٕ تیوٗتاہ ہٮ۪کان ڈِسپوزیبٕل چھُنہٕ تیوٗتاہ کِہیٖنۍ لُکَن چھِنہٕ زیادٕ ایویرنیس پروگرامٕز ہیٚکہِ نہٕ اَسہِ کٔرِتھ زیادٕ کِہیٖنۍ یُس زَن اوترٕ کٔرمٕژ چھِ اَسہِ ایویرنیس پروگرام سُہ اوس اکھ چوٗنٛکہِ لینڈ چینج یوٗزَس منٛز کَرنو ڈِوِجنل کٔمِشنَرَن اِمپٲرس منٛز سُہ اوس SDMَن خٲطرٕ اکھ پروگرام اکھ ؤرٕک شاپ گوٚو آرگنایز آی واز دَ پارٹ آف دیٹ ؤرٕک شاپ تہٕ اَمہِ برونٛٹھ تہِ گوٚو ڈِزاسٹر مینیجمنٹ تَتھ منٛز تہِ گوٚو گیڈسِز کیڈرسٕے تَتھ منٛز تہِ اوسُس بہٕ چوٗنٛکہِ ریسپانسبلٹی دفتر کہِ طرفہٕ چھُ آسان ایٹینڈ کَرُن تہٕ یِم چھِ واریاہ کینٛہہ چیٖز آسان یِم زَن یہِ ہالُک کیٛاہ چھُ ہال ٲسۍ أسۍ کَران گیدرِنٛگ موٗجوٗب وۄنۍ ییٚلہِ یہِ محلَس کَرِ سٲرسٕے جیم اَتہِ یِنہٕ سارے گاڑِ ہٮ۪تھ یہِ چھُ بیسِکٔلی محلَس کَران عذاب أمِس پَزِ وٕنکیٚس اکھ تھاٹ بَناوُن کہِ ہال چھُ تیُتُے یَتھ منٛز أسۍ کینٛہہ لُکھ گژھو کیٹر بیٚیہِ ییٖژاہ مےٚ پارکِنٛگ پانَس گرِ چھےٚ یوٗتاہ بہٕ ہٮ۪کہٕ کیٹر کٔرِتھ تیُتُے کَرٕ ہا بہٕ ہالُک پرٛووِجن گیدرِنٛگ گٔے سُمال بَکیٹ
بعض وقت تُہۍ ٲسِو وٕچھمُت یہِ اوس آسان گیدرِنٛگ کیٛازِ ییٖژاہ أکِس گاڑِ منٛز ٲسۍ 4 نفر یِوان 5 نفر مےٚ تہِ نِز یہِ اوس اکھ کلچر اکھ سون وۄنۍ چھِ اَسہِ مُنسپلٹیٖز یِوان تِم چھِ اَسہِ گورمٮ۪نٛٹَس اٮ۪پروچ کران اَسہِ دِیِو سا گورمٮ۪نٛٹ ڈِپاٹمنٹس آرکِٹیکٹس آرگنایزیشن اَسہِ دِیِو سا بنٲیِتھ أسۍ چھِ تِمن کمیونٹی ہالز دِوان بنٲیِتھ تَتھ منٛز وٕچھان پارکنگ سلاٹ کیٛازِ واریاہ کمیونٹی ہال چھِ أسۍ ڈِزاین کران یَتھ أسۍ وَنان چھِ سرفیس پارکنگ تھاوو گراوُنٛڈ فلور تھاوو سورُے پارکنگ ریٖسنٹلی چھُ اَسہِ اکھ ڈِپاٹمنٹ آمُت ایگزسٹنس منٛز 2 ؤری 2-3 ؤری گٔے اَتھ چھِ وَنان SMRDA سرینگر میٹروپولٹن ریجن ڈِپاٹمنٹ ڈیولپمنٹ ایتھارٹی احمد ڈِوِجنل آرکِٹیکٹ مےٚ چھُ سُہ ایڈِشنل چارجز تَتھ تہِ چھِ اَسہِ بِلڈِنٛگ بَناوٕنۍ اَسہِ دیُت بیمنا روٚٹ اَسہِ SDS تھروٗ لینڈ وٕنہِ چھِ تِمن تَتھ تہِ بَنوو اَسہِ کانسیپٹ کہِ گراوُنٛڈ فلورس دِمو سٲرسٕے بِلڈِنٛگ پارکِنٛگ یہِ پارکِنٛگٕے بَنے بوٚڑ بارٕ ڈِمانٛڈ مارکیٹس منٛز نہ یہِ گٔے بِلڈِنٛگ یہِ اوس اَسہِ بنومُت فلوریکلچر والٮ۪ن یہِ چھُ انڈر پرٛوپوزل ٹھیک تو اس کے بعد ہم ابھی اس پہ بھی کوشش کریں گے کہ وہ والی بلڈنگ میں ہم دکھائیں. اچھا کینٛہہ پروجیکٹ چھِ یِم زن کٔشیٖرِ منٛز بنیمٕتۍ چھِ یِمن پروجیکٹن ہٕنٛدِس تکمیٖلس منٛز سٮ۪ٹھاہ اہم رول چھُ امتیاز احمد چولوٗ صٲبن. کم چیٖز چھِ یِم زن اَسہِ آمٕتۍ چھِ أکِس چھِ بیٛاکھ بلڈنگ یہِ چھِ امے یہِ گژھِ میٹرو SMRD یُس بلڈنگ یۄس اَسہِ یہِ بنہِ اَتہِ بیمنہِ باے پاس بِلکُل بیمنہِ باے پاس پٮ۪ٹھ اَتھ چھُ بٔنِمِس پورس سٲرسٕے اَسہِ پارکِنٛگ ٲس تھٲومٕژ کیٛازِ کہِ لینڈ سپیس تہِ ٲس واریاہ کم اَتہِ اوس نہٕ لینڈ تہِ ایویلیبل SDS کِہینۍ تہٕ پتہٕ کوٚر اَتھ منٛز چھُو تۄہہِ کوٚرمُت کہِ تھوڑا سا یہِ دٔجی دیواری ٹایپ کوٚرمُت چھُو تۄہہِ رِوایو. یہِ چھُ أسۍ بہٕ کرٕ کٕلیر اکھ چھُ ماڈٲرٕن آرکِٹیکچر بیٛاکھ گوٚو ہیرِٹیج یِمن دۄن کلب کٔرِتھ چھُ پوسٹ ماڈٲرٕن آرکِٹیکچر. This is a post-mortem architecture where I have placed the silt windows complete with toughened glass, insulated glass. Mixture. بیٚیہِ چھُس brick band دیُتمُت with کیسر lime سُرخی تَمیُک دیُن اَسہِ چھُ سٲنِس ڈِپاٹمنٹس منٛز مےٚ واریاہن بِلڈِنٛگن پٮ۪ٹھ کٲم کٔرمٕژ مِنی سیکٹر ییٚمہِ ساتہٕ باقٕے ڈسٹرکس بنے تَمہِ ساتہٕ بنے اَسہِ مِنی سیکٹر تِم بنے مِنی سیکٹر بانڈی پورہ DC آفِس تَتہِ کوٹس منٛز اوس کمپلیکس اکھ ہاے کوٹ سُہ کوٚر اَسہِ وٕنکیٚس چھِ اَسہِ واریاہ TRC بنٲو بِلڈِنٛگ یۄس TRC چھِ میوٗزیم بنوو اَتھ منٛز ٲس اَسہِ سٲنِس ڈِپاٹمنٹس منٛز چھُ اَسہِ وٕنکیٚس ریٖسنٹلی کوٚرمُت سبمِٹ اکھ پروجیکٹ اکھ یہِ چھُ اَسہِ دیُتمُت گورمینٹ کہِ پننہِ ڈِپاٹمنٹ کہِ طرفہٕ یہِ چھُ آڈِٹوریم یہِ چھُ ووٗمینٕز پالِٹیکنِک اَتٮ۪تھ چھُ ایگزیکٹلی یہِ چھُ یِمن آڈِٹوریم دیُتمُت اَسہِ بنٲیِتھ ریٖسنٹلی یہِ چھُ انڈر یہِ کوٚر اَسہِ تِمن کوٚر اَسہِ سبمِٹ اٹ اپ ٹو دیئر ڈسکرپشن دے ول گو فار ٹینڈرنگ اینڈ ایوری تھنگ وی میک کانسیپٹس فار د گورمینٹ کیم ٹو اس نمبر آف ڈِپاٹمنٹ بہٕ چھُس بیٚیہِ أپیٖل کران تمام گورمینٹ ڈِپاٹمنٹ کٮ۪ن آفِسرن تمام انجیٖنیر چیٖف انجیٖنیرن تمامن تِم کٔرِنۍ چیٖف آرکِٹیکٹ آرگنایزیشن سرینگر یا سیٖنیر آرکِٹیکٹ کشمیٖر ڈِوجن تِم کٔرِنۍ اَسہِ اٮ۪پروچ فار دیئر ڈِزاینِنگ اف دے رِکوایَر اینی کانسیپٹ ڈگری کالیجز اَسہِ بنٲومٕتۍ یِم تہِ چھِ گورمینٹ کہِ طرفہٕ اَسہِ آمٕتۍ گورمینٹ چھُ وَنان اَسہِ دِیِو سا بنٲیِتھ أسۍ چھِ پتہٕ دِوان پتہٕ چھِ اَتھ کران کانٛہہ ایجنسی ہایر مِثال R&B کرِ JKPCC کرِ یا تہِ تِم چھِ کران پتہٕ ٹینڈرنگ اینڈ پتہٕ چھِ ضِمنی پرٛژھو تۄہہِ کہِ یِم تہِ تۄہہِ ٲدۍ پٮ۪ٹھ یِم اَسہِ فوٹوگراف وٕچھ یِم خوٗبصوٗرت ڈِزاین وٕچھ یِم چھِ سٲری ایگزیکٹلی 100% اَتھ چھُ یِوان سیزمِک زونس پٮ۪ٹھ ڈِزاین باضٲبطہٕ ایز ریکٹر سکیل 8 پٮ۪ٹھ ڈِزاین کرنہٕ یِم چھِ سکیور یہِ گژھِ نہٕ بہٕ کرٕ تۄہہِ عرض اکھ چیٖز ضِمنی ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ ڈِزاین چھِ کران اَسہِ کوٚر آرکِٹیکچرل ڈِزاین اَمہِ پتہٕ چھُ اَتھ سٹرکچرل ڈِزاین گژھان سٹرکچرل ڈِزاین چھُ آز پیٚوان ویٹ کرُن ویٹ چھُ پیٚوان کرُن اَتھ چھِ ڈِفرنٹ IIT پٮ۪ٹھ ہیٚکہِ ویٹ کٔرِتھ ڈِزاین ڈایریکٹریٹ پٮ۪ٹھ ہیٚکہِ ویٹ کٔرِتھ NIT پٮ۪ٹھ کٔرِتھ تِم کرن تیٚلہِ ویٹ ییٚلہِ یہِ کَنکلیوٗشن بیسٕڈ آسہِ پٔرفیکٹلی آلریڈی بَنِتھ توٚتانۍ گژھِ نہٕ ویٹ کِہینۍ سو اٹ ہیز بیٖن ویٹِڈ باے د گورمینٹ ڈِپاٹمنٹ چھُ ویٹ ییٚتٮ۪تھ چھِ بیٛاکھ کیٛاہ تام بڑٕ خوٗبصوٗرت کَنہِ کٲم بڑٕ خوٗبصوٗرت کَنہِ یہِ چھُ اَسہِ نوٚو ریٖسنٹلی اکھ کالیج بنومُت یہِ چھُ تِمن اَسہِ سبمِٹ حظ کوٚرمُت اَتہِ کرِ نا شُرٮ۪ن پَرُن تہِ خۄش یہِ چھِ بڑٕ خوٗبصوٗرت بِلڈِنٛگ اَتھ چھُ پارکنگ سلاٹ آز کل ہر کُنہِ پیٚوان دیُن کیازِ کہِ اَسہِ چھِ لیکچرٲرٕس پروفیسٲرٕس خۄدایس سوال تِمن چھُ آسان UGC grade they can afford the vehicles and we have to give them complete parking for their vehicles یُتُے یوت نہٕ آز کل چھِ ایکٹیوٹیٖز تہِ ہیٚتمٕژ اوپن پارکنگ یہِ چھُ سرفیس پارکنگ چھِ أسۍ وَنان اچھا امتیاز صٲب اَسہِ کرِ یِمن they have to sit up to 4 گورمینٹ ڈِزاینن مُتعلِق باقین چیٖزن مُتعلِق اَسہِ کرِ واریاہ کَتھٕ اکھ کَتھ آیہِ میٲنِس ذہنس منٛز سۄ گٔے یہِ کہِ کٲشرٮ۪ن مکانن منٛز اکثر چھِ یِوان وَننہٕ دَپان کمرٕ دٲدۍ وغیرہ یِم چیٖز ہسا گٔے یَنہٕ پٮ۪ٹھ اَسہِ یِم سیٖمٹ مکان آیہِ تَتہِ پٮ۪ٹھ ہسا گٔے یِم چیٖز اکھ چیٖز یژھو تۄہہِ نِش زانُن کہِ سانٮ۪ن مکانن منٛز کیازِ تۭر ونٛدس منٛز زیادٕ
تو ریتہٕ کالہِ کیازِ گرم گژھان زیادٕ. پرون یُس زن اَسہِ اوس پرون مکان اکھ تتھ اوس 2 فٹ اوس تتھ دیوُن. أسۍ ٲسۍ اندر اژان گرمہٕ کراے ٲس آسان نیبرٕ کِنۍ اندر ٲسۍ اژان وٕنہِ ٲسۍ آسان اندر اژنٕے اَسہِ ٲسۍ نندٕر پیوان تیُتھ بہٕ وَنہٕ تۄہہِ مڈس کیاہ چھُ مسلہٕ مڈ کیاہ گوٚو وٹ د مڈ میٖنز. أسۍ بیٚیہِ کیٛاہ ہٮ۪کو اگرے مڈ گژھِ أسۍ کیٛاہ ہٮ۪کو نہٕ بہٕ کَرٕ کٕلیر یہِ چھُ واریاہ اَصٕل اِمپاٹنٹ یہِ چھُ ساینٹِفِک اَتھ ریٖزنٕز آسان. تۄہہِ چھو بوٗزمُت سُرے ٲس آسان تَتھ منٛز اوس آب آسان روزان تُرُن روزان یہِ اوس تُرُن یہِ قطرِ منٛز کیازِ اوس یہِ تُرُن روزان اَتھ منٛز کیاہ خوٗبی ٲس آسان. بہٕ کَرٕ تۄہہِ کٕلیر اگرے بہٕ ییٚتٮ۪تھ أدٕر دٔج تھاوٕ یہِ آسہِ گٲنٛٹَس منٛز ۂچمٕژ یا 2 گٲنٛٹہٕ یا 3 گٲنٛٹہٕ دیٹ میٖنٕز کہِ اِواپریشن چھِ گژھان. اَتھ نٔٹِس منٛز اوس آسان آب اَتھ چھِ آسان یہِ چھُ آسان قطرِ ہُنٛد اَتھ چھِ آسان نِکۍ نِکۍ پورز یُس نہٕ اَسہِ بوزنہٕ چھِ یِوان کِہینۍ. ییٚمہِ ساتہٕ آبَس چھُنہ ٹیمپریچر مِلان یہِ چھُ فیوٗمٕز یہِ چھُ وٕڑُن ہٮ۪وان اِواپریٹ گژھان یہِ چھُ یِمن نِکیو نِکیو گَدیو کِنۍ نیران یُس نہٕ اَسہِ بوزنہٕ چھُ یِوان نہ بعض اگر اوٚدُر تہِ آسہِ مگر یہِ چھُ نیران. یُس نیبرِم ٹیمپریچر چھُنہ اَتھ نیبرِم ٹیمپریچر یہِ نیبرِم ٹیمپریچر چھُنہٕ اَتھ سٹرایک کران أنٛدرِمِس آبس کِہینۍ وِد د رِزلٹ یہِ چھُ روزان تُرُن. سیم از د مڈ بیسِکلی اَسہِ اوس داسہٕ آسان تَتھ اوس نہٕ آسان أسۍ ٲسۍ تَتھ وَنان DPC برونٛہہ کالہِ تۄہہِ ما آسہِ پرٛٲنۍ مکان داسہٕ اَتھ تہِ ٲس اِمِٹیشن اَتھ اوس اَمہِ پورٕ کیازِ تۄہہِ آسہِ وٕچھمُت یہِ چھِ لٔکٕر تیٚلی فٕلوٹ کران ییٚلہِ زن تَتھ پورٕز چھِ آسان. ڈیمپنیسُک مُتعلِق چھُ ڈیمپنیس چھُ اَسہِ چھُ گژھان ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ چیٖز اَسہِ یُس سرٛیٚح چھُنہ کھسان اَتھ چھِ گژھان کیپلری رِیکشن کنکریٖٹس منٛز یہِ چھُ لمان اگرے نارتھ سایڈٕ پیٚیہِ یپٲرۍ لایٹ ہیٖٹ کم آسہِ یہِ چھُ زیادٕ ہیوٚر کھسان. آب ہیوٚر کھسُن یہِ چھِ اکھ نیچرل فینامنا یعنی آبس اِواپریٹ گژھُن مگر کیپلری رِیکشن گژھٕنۍ یہِ کنکریٖٹ اتھ لمُن اتھ یوٚتانۍ نہٕ ٹیمپریچر مِلہِ توٚتانۍ ؤڑِ نہٕ یہِ کِہینۍ. أسۍ چھِ ونان اتھ ترٲیِو سا DPC لُکھ چھِ تراوان کنکریٖٹ بینڈ دپان اَسہِ حظ ترٛوو DPC کنکریٖٹ یوت تتھ یوٚتانۍ نہٕ واٹر پروٗف کمپاوُنڈ کیمِکل ایڈ آسہِ کٔرِتھ توٚتانۍ چھُنہٕ سُہ DPC کینٛہہ یا بِٹُمین شیٖٹ آسہِ ترٲیِتھ. وۄنۍ وٕچھِو تُہۍ وۄنۍ کرٕ بہٕ کٕلیر یہِ کھوٚت یہِ آب اتھ منٛز کھوٚت حظ آب نو پرابلم یہِ آب لگان چھُ رٮ۪تہٕ واد کھسنس یا ؤری واد چھُنہ اتھ حظ گٔے 2-3 ؤری اتھ سرٛیٚہس چھُ اَسہِ اکثر بوٗزمُت بیشتر کٲشِر پٲٹھۍ ونان. بہٕ کرٕ تۄہہِ کٕلیر اگر ییٚتٮ۪تھ أسۍ تھاوو آبہٕ گِلاسہٕ سڈنلی 2-3 دۄہ یِمو بہٕ ہٮ۪مہٕ چیوٚن تُہۍ ؤنِو مےٚ یہِ مےٚ چے یہِ حظ چھُ اوترُک آب یہِ حظ چھُ دیٹ میٖنٕز باسی پانی ہے ڈونٹ ٹیک اٹ وِل گِو د نیو فریش ون دیٹ میٖنٕز آب چھُ گژھان باسی اس کا مطلب بیکٹیریا ڈیولپ ہوتا ہے اس کا مطلب 3 دن میں ہی بیکٹیریا اب مہینوں سالوں کا پانی اس وال میں ہے اس میں بیکٹیریا ڈیولپ ہوگا اتھ چھُ فنگس کھسان کھوٚتا فنگس فیوٗمٕز چھِ اَتہِ ڈیولپ گژھان یہِ فنگس چھُ پیٚوان اتھ چھُ بۄنہٕ وۄتھان لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ کیٚمۍ کٲشِر پٲٹھۍ اتھ ؤتھۍ کھار یا باقٕے یہِ چھُ ڈورمنٹس تل کَنۍ کتہِ آو کیوٚم دیٹ میٖنٕز فنگس ڈیولپ ہوا ہے. اب یہ فنگس جب ڈیولپ ہوتا ہے اس کے بعد ہم کو کیا ہوتا ہے یہ جب پانی کو نکلنا ہے اڑنا ہے یہ چھُ آسان سیرِ پٮ۪ٹھ سیٖر اتھ منٛز چھُ آسان سِلکون بیسڈ کنکریٖٹ یہِ چھُ دِوان اتھ دکہٕ یہِ چھُ کڑان سیٖمٹس نیبر پھٮ۪کھ پیوان ؤسۍ تۄہہِ آسہِ وٕچھمُت ڈسٹ آسان پتہٕ چھِ یہِ سٮ۪کھٕے رٕژ روزان یہِ چھُ گژھان اتھ فِلمیج بانڈس گژھان یِتھ کٔنۍ کریک یِتھ کٔنۍ بۄن وسان ییٚلہِ بار پیوس یہِ ژوٚل نا نیٖرِتھ طاقت تل کٔنۍ کٲشِر پٲٹھۍ ڈکھ ژوٚل نیٖرِتھ اتھ چھُ یِتھ فِلمیج بانڈ گژھِ یَلہٕ اتھ چھُ گژھان کریک اوٚتام تہِ چھنہٕ کِہینۍ گرین. ساروی کھۄتہٕ خطرناک کیاہ چھُ اگر یہِ لۄکُٹ مکان آسہِ پرٛون علاقہٕ آسہِ چوٗنٛکہِ أسۍ چھِ ڈاوُن ٹاونس منٛز پانہٕ تہِ روزان بہٕ چھُس لال بازر روزان اتہِ چھِ واریاہ کنیکٹِڈ پانہٕ ؤنۍ مکان اگرے اتھ کمرس منٛز یہِ فنگس واریاہ زیادٕ گوٚو اتہِ چھِ فیوٗمٕز یہِ چھُ کران اِیر پولیوٗٹِڈ. اتہِ آو اکھ لیڈی أمِس چھُ بچہِ زامُت أمِس بچس کوٚرُن ژاس یہِ ژاس ژَلہِ نہٕ أمِس کِہینۍ یہِ چھُ بریٖتھ کران یہِ کیازِ یہِ ہیٚکہِ بچس أسۍ نیوٗ یہِ ڈاکٹرس پیٖڈیاٹِشنس أمۍ تُل لگومُس اینٹی بایوٹِک یہِ چھُنہٕ گژھان ٹھیٖکھٕے یہِ نیوٗ ماتامال یہِ گوٚو تتہِ ٹھیٖک دپان یِمن چھُنہٕ شُر رچھان تگان ڈاکٹر چھُنہٕ پرژھان اتہِ ما چھُو تۄہہِ فنگس اتہِ ما چھُو فیوٗمٕز اتھ چھُ واٹر پروٗفِنگ ٹریٹمنٹ باضٲبطہٕ کران اتھ چھِ ڈفرنٹ ایجنسیز پیڈلایٹ کمپنیز چھِ یا باقٕے اگرے مےٚ تہِ کرن کُنہِ ساتہٕ کٲنٛسہِ تہِ آسہِ کینٛہہ امہِ طرفہٕ بہٕ ہٮ۪کہٕ تِم ہٮ۪کن مےٚ ڈایریکٹ کانٹیکٹ کٔرِتھ میٲنِس سیل نمبرس اگرے تُہۍ ؤنِو بہٕ دِمہٕ تِمن سیل نمبر تۄہہِ بہٕ ونہٕ تِمن ہر کٲنٛسہِ گایڈنس 9419004950 اکھ ٲخری کتھ یژھو تۄہہِ نِش زانٕنۍ اِمتیاز صٲب سۄ گٔے یہِ کہِ 2014 منٛز آو سہلاب بالکل وُنہِ تہِ چھِ واریاہن مکانن اکھ مِنٹ چھِ اَسہِ ٹوٹل أسۍ ہٮ۪کو نہٕ زیادٕ ٹایم افٲرڈ کٔرِتھ یِمن چھُ سورُے کنکریٖٹ تُلُن تھوٚد دٔچھِنۍ کھوفٕرۍ بیٚیہِ چھُس بۄنہٕ کَنہِ ایکسکیوٗشن کَرٕنۍ اتھ چھُ فلور کھولُن یہِ چھُ فلورس منٛز وُنہِ اتھ منٛز سٹیگنٹ آب أتھۍ منٛز یہِ چھُ کھولُن یہِ فلور چھُ تُلُن تھوٚد
گوٚمُت اَتھ چھُ نوٚو کَنکریٖٹِنٛگ کَرٕنۍ سٲرسٕے بیٚیہِ چھُ اَتھ والَس نوٚو کَنکریٖٹ کَرُن بیٚیہِ کَرُن نوٚو سیٖمٮ۪نٛٹ فلور تہِ تہٕ والُک سیٖمٮ۪نٛٹ یہِ چھُ تُلُن تھوٚد یہِ چھُ نوٚو کَرُن وِد واٹر پرٛوٗف بیٚیہِ چھِ اَتھ یِوان جیکیٹِنٛگ کَرنہٕ اَتھ چھِ یِوان أسۍ چھِ کَران اَتھ کٲشِرۍ پٲٹھۍ اَتھ چھِ وَنان اِنجَکشَن کَرُن أسۍ چھِ وٕچھان سورس آف واٹر کَپٲرۍ اوس اَتھ چھِ یِوان اِنجَکشَن کَرنہٕ اَتھ چھُ گرٛاوُٹ یِوان کَرنہٕ اَتھ چھُ یِوان یِوان کٲشِرۍ پٲٹھۍ کیمِکل کَرنہٕ یہِ چھُ گژھان بنٛد سٮ۪ٹھاہ شُکریہ امتیاز صٲب واریاہن کَتھن درٛاو واش بیٚیہِ یِم تۄہہِ زٔریٖن مشوَرٕ دِتوٕ تہٕ سُہ تہِ ہسا آرکِٹیکٹ سُنٛد مُفت مشوَرٕ دیُن چھُ مےٚ باسان أزکِس دورس منٛز اکھ اہم چیٖز اکھ تُہُنٛد کرو سٮ۪ٹھاہ شُکریہ پروگرامس منٛز تشریف آوری خٲطرٕ ناظرین آپ کا بھی بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ بنے رہے آپ اس سے 1 گھنٹے 8 بجے سے لے کے 9 بجے تک ہر صبح ہمارے یہاں سے پیش ہوتا ہے گڈ مارننگ JNK دیجیے مجھے اور وساب جیلانی کو آج کا پروگرام ختم کرنے کی اجازت اللہ حافظ